unto our soul, indelible, that cannot be deleted. Di na gakataha na ng yawa nimo. Bisag makasasala ka, gakataha gyapon na ang yawa nimo. Pero yung tanawon, hina siya ani, ako ning atakihon. Pagbantay, while we are here, with much focus and attention, the enemy will do everything to snatch also our soul. That is, our focus and attention. So please, be aware. Amen. Ang iyang gamiton, kanang imong abay. Ang iyang gamiton, kanang imong senses. There the devil will try to enter. A little bangag, try to enter and then poison everything. That's the terrible way of the devil amidst his being defeated already. Wala na may cross. Defeated Christ's death on the cross. Majority of our sharing, there will be two terms that I will be using interchangeably. Namely, deliverance and exorcism, obviously. Two terms, deliverance and exorcism. But for us to have our common understanding, the difference between the two, deliverance means, by the way, deliverance prayer, all baptized Catholic can do deliverance prayer. Deliverance prayer. What is that, Father? In a very elementary explanation. Kung naa ko ani nga estado sa kinabuhi, bad thoughts, bad emotion, I need deliverance. I need to be delivered from that situation. Deliverance. I need to be driven away from that situation. Grabe naging kaayo ang akong bisyo and so on and so forth. You need deliverance. Grabe naging kaayo ka akong na term kaniya to, abo gagamiton ba man karon? Grabe kay akong pagka-dokirok. Familiar mo ng term dokirok? Amot kung say mas lawong pa anak ni siya, dokirok kanang mahilig og doktor? Diloy. Mahilig babae, dokirok. I mean, dug na siya, dokirok kay mahilig iniro ba? Sakit sa iro. Dokirok mo ginaw. Pero ambot asa gina ang etymology anak kanang dokirok o sa sinugdanan anak ngano. So kung dokirok kagid kaayo, you need deliverance. Kung grabe na gid kaayo ang imuhang pornography nga imong gabuhaton, I tell you, you need deliverance and even minor exorcism. You need exorcism if you are that in the state of life. Luoy kay imong kalag, I tell you. So that's that deliverance, that we have to be delivered from that situation. Another term is exorcism. Exorcism came from the Latin word exorcizo. That is the command. I exorcise you, meaning I command you. The devil is commanded through the power of the church entrusted by God, get away from there. Ang deliverance, ikamoy hawason diha nga kinabuhi. Ang exorcism, ang demonyo maoy abugon. Do you get the difference? That the difference between the two. But later on, we will be using them interchangeably because our cases are like that also. Deliverance and exorcism. So, at least we have now our common understanding between the two terms that we are going to use. Powerful kay Ginoo ba? Simple ra kaay siya mag-deliverance. Kuha na dayon. Anak ko ni imong abay, matumba ba na? Kuyaw kay na. That's power from the Lord's command. By the way, kanang mag-inana ta, clarification na, ang lay people are not allowed to do that. Only ordained ministers. Only ordained hands. Kay daghan man sa atong grupo nga mga charismatic nato, gusto kita mag-inana, dili baya na allowed. Kay pero nagi uban nga kay allow man sa pari, but liturgically not allowed.
You are not an ordained minister. You all have to pray over for the individual, but not laying on of hands, only ministers. Basa ko nutang tanan. The church participates in the victory of Christ over the devil. Christ gave His disciples the power to expel demons. The church exercises this power through faith in Christ and prayer, which in specific cases can take the form of exorcism. Take note of this, oh. Naba ni Kwan? Naba ni pula? Be, naba ni pula? Maghimo ta kog murag korek ba, maglakaw-lakaw. Di man di pwede, wala mo kay lapel, microphone. Adya. Kini microphone eh? Halagi pero ako'y microphone, munaog ko. Kana bang murag true ba, maglakaw-lakaw? Kay kuan nako itudlo nga line nga importante kaayo nga linya. Kasunod na lang. Look at the first two lines. Tanawa ang first two lines nga ako i-emphasize. Now, the church participates in the victory of Christ over the devil. What does this mean? Christ is already victorious. The devil is already defeated. And in this ministry, we only participate this victorious power. Ayaw papildi. Ayaw pag-down. Ayaw paghikog. Kay pildido na ng imong gihikugan. Kaluoy ba nimo? Ayaw padala. Daog na ang Ginoo. To the last breath, fight. Amen. To the last drop of our blood, fight. Amen. In what way, Father, that we participate Christ's victory over the devil? Christ gave His disciples the power to expel demons. We are His disciples. In what way? The church exercises this victorious power through, number 1, faith. Number 2, prayer. Number 3, exorcism. Number 1, faith. Isn't it that in the sacred scripture, Jesus said, your faith heals you. Your faith saves you. Your faith restores you to life. Examine our faith in this season of Lent. Ngunit invitation sa simbahan to deepen our faith, our trust, our belief in God. Amen. A person who has faith not only can move mountains from the mountain to the sea, but rather, according to Saint Teresa of Avila, a person who has faith can go to hell and evil spirits will fly away. That's the experience of Teresa of Avila. Nga gipaadto siya, padaplin ang mga demonyo kay having faith means having God, period. So who can be, again, in the book of Psalm, against God? Through faith and prayer. Tanaw na imong abay, prayerful ba na? Prayerful. Full of prayer. Prayerful. Mga igsoon, ito sa tanan, ampo, 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 ampo to the max. Gamay lang nga daotang huna-huna sa imong silingan, dala sa ampo. Gamay lang huna-huna, batok sa imong bana, dala sa ampo. Ay, sige, buka ka, mababa diha, demonyo na. Ampo sa iuna, ampo gani. Gamay lang nga balatian, bisa gamay lang nga balatian. Sa atong lawas, dala sa ampo. First and foremost, ampo. Having that,
di na nasakyan sa demonyo ang imong problema. Kay gidala nimo sa pag-ampo. Notice, maro kayong demonyo. April 5 is Jesus' resurrection. Next Sunday, Divine Mercy Sunday. Unsay pitsa ana? April 12. Daghan mga dayon sa Divine Mercy Shrine. Magmisa dayon ang obispo or pare. Mutukar dayon ang kontra. Unsay buhaton sa kontra? Nga during pagyud sa Eucharist, ipasalida dayon niya ang adlaw. Ang focus ulan na sa Eucharist, gitalikdan na ang misa kay dito na. Be careful. Seem to be good because that is dancing, so that's a miracle. Miracle also happened in Fatima, in Portugal, and that was approved. But now, gasakyan. And you will know that that is not from the Lord because it distracts the highest form of prayer, the Holy Eucharist. Gusto sa demonyo, mainsulto dayon ang yawa. Amen. So be careful, kay gakaguba ta ana nga level sa atong understanding of the veracity of the many miracles believed to be miracles going on in our society. So muna na-notice na mo, kada lagi na ay may tabuan na, Eucharist lagi dayon. Consecration lagi dayon. Nga naman, the devil doesn't want us to focus to Jesus, rather to the Son moving miraculously. Atong butangan og quotation mark. Amen. Be careful with that. Kay basig sa muko na punta ugma sa April 12 ang mga dito. Through faith, prayer, which in specific cases can take the form of exorcism. O di na madala, the church instituted this ministry, exorcism. Why? Because there is this threefold ministry of Jesus that the church must embrace. Number one, of course, preaching. Number two, doing miracles, feeding thousands, healing, and so on and so forth. Number three, driving away demons. Equally heavy, equally important of Jesus' ministry. Who said that? In this, Saint John Paul II. Saint John Paul II. Akong ipang-quote ang mga papa nga nangagi og presente. Here is another Pope, Benedict XVI, together. The peace of Jesus Christ is the fruit of a constant struggle against evil. The battle that Jesus has decided to fight is not against men or human powers, but against the enemy of God and man, Satan. Again, ako nang gabalik-balikon, dili tinuod lagi nga kontra si Sara o si PBBM. Dili lagi tinuod kontra si Trillanes o si Digong. Dili lagi tinuod kontra si Iran o si Israel. Dili lagi tinuod kontra si Ukraine o si Russia. Dili lagi tinuod kontra si sundalo o si rebelde. Dili lagi tinuod kontra si pulis o mga kriminal. Dili lagi tinuod kontra kanang imong gidumtan karon, di na nimo tinuod kontra. Ilad na sa yawa. Di na nimo tinuod kontra kanang imong silingan nga ilang basura ilabay sa inyong malipat. Di na tinuod kontra. Benedict XVI said, the real battle is not against men or human powers, but against
the ancient enemy of God, the ancient enemy of man, the ancient enemy of the church, Satan. Ang iyang proyekto is ipag-away ta, ipagbingkil-bingkil ta. Pakpak kay siya kung kanunay kang gakaulit sa imong silingan. Successful kay siya. You are making his task easy if you even plan to revenge or avenge yourself. So, be careful. Yawa ng naa. Amen. So, ingnan na imong abay, kung nagiyang ginumtan, uy, yawa ng naa. Ingnan imong kaugalingon, kung naakay gidumtan ba, kaulit kagid kayo, nanapod no, salida napod na o, nanapod, yawa na. Yawa. Yawa ng kaparon ingnon, ikaw nagtanaw sa kaparon ingnon, giyawaan pod, yawa mong duha. Yawa na, ayaw pa ilan. Ang ato is the attitude on how to face these inconveniences in life, this trial, these crosses. Amen. Pope Benedict the 16th. Pope Francis, together. I believe that the devil exists, and his greatest achievement in these times is to make us believe that he doesn't exist. Daghan kaayo other field of human institution do not believe in the existence of God. And there are even theologians. There are even bishops. Halos dioceses karon sa Pilipinas na nay appointed exorcist, but there are a few wala. Their bishop said, wala may demonyo sa among diocese. Unsa kay gibati sa demonyo ba nga gidinay siya nga naa siya o wala siya? I mean, you wonder. I had also my professor before in theology. Nag-meet me in one of the conferences. In siya nga, John Bals. They call me John Bals. John Bals, tinud bagid na, nahiyawa, anay imong trabaho. Nagid lugar. Iko naman, Pads. Nagi manifestation. Nya maabog gid sila. Kumutuan na John Bals. Inko nga, Pads, kining sa seminaryo kay gatudluan minimo og Jesus Christ was born of the Virgin Mary, Jesus Christ resurrected, Jesus Christ feed the hungry. Biblical tanan. Kay amo man siyang Bible scholar man siya. Lugar pa kini katong sa lain nga part sa Bible. Di lugar ta mo to Jesus Christ drive away demons, heal the demoniac, and commanding demons to go to the swine. Di lugar to nato tuhuan. Kay katura atong tuhuan, pili-pili lang asa ani. Medyo naghilom akong professor. Yan ako nganlan kay ilan ninyo siya. Kaya si amigo ninyo. Mao nga, be careful, be careful, be careful. Pope Francis, a Jesuit, kay dagang Jesuit, dili mo gatuo nga nayawa. Batsada ni kay gisulti. He said this in 2014 during the audience of the IAE, International Association of Exorcists. In the Philippines, our group is PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists. Nakig-audience sa iyaha, niya iyang gi-convey. Wala pa ko'y nakuha nga quotation statement from current Pope Leo. But I heard that last week or last month, the IAE again, International Association of Exorcists, nakig-audience sa iyaha to ask him to command that all dioceses should have an appointed exorcist. Before Vatican II, Vatican I, there was a ministry of exorcism, seminary palang daan, na may mga ministry.
Ministry of lectorship. Kasi giagi man nagliktor, acolyte, da seminaryo na, porter, preacher, o yan naapod ang exorcism. Paabot sa Vatican II nawala ang exorcism. Sayang kay karon nabuka ang simbahan kay daghan naman kaayo kaso. Believed to be psychological, emotional, mental, only to find out that was spiritual. Thus, solution is spiritual. Amen. Together, maybe some of you might say, "But Father, how old-fashioned you are to speak about the devil in the 21st century. But look out, because the devil is present. The devil is here, even in the 21st century. And we mustn't be naive, right? We must learn from the gospel how to fight against Satan." Kisa na yung anak? Si Ibid. Si Ibid. Pope Francis. So atong mga English teacher din magbasa kitang libro, naga na Ibid, same source. Si Pope Francis ang nagsulti padayon siya ni Ana. That is during the conference. And siya, I believe in this century. And his greatest achievement is for us not to believe that he exists. We have to learn to fight Satan. Matol pa niya, iyan kang Ibid ni tanan. Kang Pope Francis ni tanan. Fear is also a temptation of the devil. Na may kahadlok, kung bago pa ta sa ministry, natural, mahadlok ta, pero kadugayan, I tell you kadugayan, if you embrace this ministry, you will conclude that the devil is like a clown. Mangilan lang. Mangilan-ilan lang. Murag clown. Hadlok kaayo siya sa Osaka binunyagan. No such thing as demonic possession done by the devil solo. Di rin niya kaya. They have to possess individuals legion. And how many legions? Kindly ask Google. How many, when we say legions, comprise 25 to 30,000 soldiers. Legion. Muna yung amuposes sa tao. Daghan kay na demonyo. During deliverance, daghan na manggawas, but pinaka-ulahin na ang principal. Dili principal sa eskwelahan, ha? Principal sa demonyo. Ano ba principal nini? Dili na ikaw. He said, to be afraid to continue on the Lord's path. Fear, however, is not a good counselor. Jesus says so many times, do not be afraid. The greatest source of confidence in our confrontation with the devil is the cross of Jesus. Ayaw panaha, panguros, balik-balik. That is why in our deliverance prayer of Pope Leo XIII, balik-balikaan, emphasize making the sign of the cross, putting cross to our rooms, to our school, to our churches, to our offices, to our businesses, to our hotels. The devil is reminded when we make the sign of the cross that he is already defeated. That is the reminder of the devil, pildi ka na over Christ's death on the cross. Do not be afraid. Amen. Auban kay maulaw manguros, kay ambot lang ikaulaw nila, ilabi na sa mga kananan, ayaw kaulaw. Evangelize your faith. Auban kay aron gani maulaw, katol-katol sila. Aron dili may malan ba nga nanguros. Ikaulaw nimo nga ang Ginoo nagdupa for your salvation, nya ikaulaw nimo ang side of the cross. No meaning at all. Emphasize, asa ka. Sakyanan, pagnaog, pag-study, pagsugod sa trabaho, panguros, I tell you, you will see the difference. Kanabang mo approach ka sa imong bana, kay na kay hangyoon, panguros una. Approach ka sa imong asawa, kay na kay hangyoon, panguros na. I'm not joking. Tinuod na.
Bisag sometimes ka na mo approach ko na yung mga organization o muadto ko kang Sara nga okay lang unta mi. Padre Roger, okay lang unta mi. Wala kay kapoy kay yawa man na. So mo entertain, do not give the devil a chance to work and poison our emotion and our mind. Do not belittle the power of the cross. Nga bisa pag imong mga sakop nga mga diha asa dapit ka, make the sign of the cross. You will be protected and that person also be protected. Amen. On the cross, Jesus defeats Satan utterly and radically so that the devil cannot have the last word in any of our lives if we stay close to the crucified Christ. More than that, deeper than that, the crucified Christ can also be revealed through our individual trials and problems. Ayaw sigig bagot-but ba sa imong problema? On the cross, embrace the cross. Embrace the trial. Embrace that problem. If you are humble enough in carrying that cross, the devil is afraid of you and cannot stay longer. Amen. Naayaw na. Ay, sige, bagot-but. Kaya problema. Bisa ka rin sa mga chapel, niya akong kadunggan nga naigabagot. Wala nagtabang sa amo. Kami nagapang limpyo dani. Kung niya na isnak, kaon dayon. La! Grabe. As a matter of fact, that is opportunity that you serve the community. Hilom lang. Ginoo na sayod anak kayo. Aware kang Ginoo sa imong struggle, sa imong pain. Just be silent in embracing that cross. That is salvific. Amen. Pero wala sa chapel din ko nakadungog. Dito sa ako mga previous assignment. Mga buutan ang mga chapel din sa Nazaret. Ayahay. Paunta. Mao nga makigangi ang yawa sa Ginoo, but he cannot do otherwise. Defeated. Basa ko nota. God does not allow the devil to tempt you beyond our strength, and His infinite mercy and grace are always available to us, even or indeed, especially in the more violent temptations. Pope Francis. Again, violent temptations. Nga lami naging kay salom sa tentasyon. Grabe na gyud kaayo. Grabe tang gitintal ka nga gana kay mo buhat o gana mo patay o gana magpagana sa imong tentasyon o niya nanguros ka, nagampo ka, sa Hail Mary lang. The sweetest prayer that we could ever offer to God is in moments of temptation, in moments of laziness to pray. The more you feel lazy, the more embrace prayer, I tell you. That is the most pleasing prayer. Bisan pag gaduka pa ka, makamata na lang ka na pa imong rosaryuhan, I tell you, imagine how the angels are happy with you. How God is amused with you, with that struggle to continuously connect your mind and heart to God. Nga bisan ba mo bangon kag kadlawon kay mangihi ka, gabit-bit ka lang gihapon rosaryo, I tell you, that is very, very powerful. That is very, very meritorious. And for your own protection, 24 hours a day. I believe na some of you experience that. Nga di na gyud mo buhi sa prayer life because di gusto maulipon sa demonyo. Amen. Now let's go to demonic attacks or the activity of the devil to harm man. Always remember this ordinary attack of the devil. Kitang tanan is a victim. Each one of us. Basa ko nota. This is temptation, which is the most common activity of the demons
and it is directed against all men. And Jesus is man. He was under this attack of the devil, temptation. Temptation. Even until now, the devil is looking for ways and means to tempt us. Be careful, we are under attack. Mao nga, I went to the Transfiguration Monastery 2015 or 2016. Kay gusto ko mag-search in. I think I was already, pila na katuig ana nga pari. Na-ordain ko 2003. So pila akong edad sa 2015? 2015 minus 2003. 12 anyos na rin ko pagkapari. I went to monastery. O niya kay mag-search in. I was so amused kay mga monks. Kana bang nay na mga makasulti ganig unpleasing words, unpleasant actions. Grabe ilang luhod. Magampo sa Ginoo. O niya, amusing kay mag-breviary, mag-prayer sa liturgy of the hour, bisag masayop lang sa pagbigkas. Tingala ko, naman dahil, the moment they commit mistake, they touch the ground. Sorry, grabe ka virtue of humility ba? I said to the abbot, ano naman na si Dom Kuan, ako notice siya na, Father, kini masayop sila, mutat sa ground. Humility. Kanagyo'y kadlukan sa demonyo. Magpaubos. Ay nasigig away. Ay nasigig lalis. Yawa kay na. Humility. Grabe kayo ba? Temptation against all these things. The antidote is humility. Amen. Pero wa ko sukat nakaawat kay di pa ko anad. Di pa na ako ma-inculcate. But good learning from them. Walay sultihay, hilom ra kaayo, adto na mig-uma, putos na tanan sa mga putuson, bahalag dagan lamigas, di man nimo dagan mamaak, di man nimo bati ang sakit. Murang exaggeration pero that's true. Walay sulti-sulti, walay istorya. Akong ganaon akong baho naman. Ako nagkabahuan na. Pero okay lang, kaya wala may atbang, may istorya. Wala may makasimot, ikaw raman. Why sulti-sulti? Mingaw kaayo, pero bibo within. Gana within. So like gani, embrace silencio and be attuned with silence and you will discover the wisdom behind silencio, silent reflection. Amen. My point is, hilom na lang. Kung tintalon ka nga mutubag, hilom na lang. Isulti na lang dayon, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Diba? Maulit og samot, imong kontra. Nuhawa na lang. I heard that 3 or 5 years ago in Bumbo Radio, og Magnum batong tua, naraan ang duha sa Magnum or Bumbo. Akong kining singalaan ani, nga naay trabahante babay nagsakay og tricycad nga gidala sa kasagbutan kay Garipon somewhere in the city. Unya unsa ang gisinggit niya, nagsinggita siya, magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Ibiyaan siya sa gapang rape niya. Yes, that's true. Ako nang nadunggan nga kadug mo na wala. Uy, nakadungog. Ako tinguna-una ba, naibalita adto. Nakadungog ko adto at 3 or 5 years ago. Nga na ay gi-attempt o rape ang iyang gisdaw. Masay kasokol, ay nasinggita lang siya magimaya ka Maria. Ang mama tingali atong adik ba, manalabtan. Nga sigig magimaya ka Maria. Ulit siyang mama, gawas na siya. Wala na niya gi-rape. See? Ayan na lang tubag sa mga bad words. Iampo. And you will be victorious. Amen. Extraordinary activity of the devil. For ordinary activity, all of us are victims.
And this second category can take 6 different forms. Number 1, external physical pain caused by Satan. Kaya na may external physical pain caused by physiological sickness. Pero when it is caused by Satan, doctors cannot diagnose. Basa ko nota. We know of this from the many lives of the saints. We know that Saint Paul of the Cross, the cure of Ars, Padre Pio, and many others were beaten, flogged, and pummeled by demons. Continue reading. This external form of persecution does not affect the soul. Therefore, with this type, there has never been the need for an exorcism, only prayers. Kaya during deliverance, during exorcism, mo yung manang biktima, sakit akong ulo, Father, sakit akong kuwan, basic prayer lang. Or at home, or in the office, na may mga physical pain, before considering taking medicine, consider first prayer. Prayer. Ang puwi sa gani, kay basig harassment ng naa. Demonic harassment. Especially kung aktibo ka sa organisasyon, aktibo ka sa kapilya, aktibo ka sa pangginoo, na gini mga harassment. Di na pwede nga walay panimalos. There is always retaliation. So please consider the first medicine, prayer. Unsa to number 1, external physical pain. Number 2, diabolic infestation. Together. Infestations affect houses, schools, buildings, things, places, house, or would fall under the term infestation if the house is proven to be demonic in origin. Infested. Kanang pirmi na ay tao nga makakita, tulo, duha, upat sila, kanang area, kanang building, infested na. Pero kung ikaw ra makita, sa tanan tao, ikaw ra pirmi makita, ikaw mao'y problema. Third eye na. Ang i-address, ikaw. Kung kamo na lang yung tanan, ang i-address ang building or location, mao'y i-deliverance. Kay muna siya ang atong pag-weigh ini nga problema. And most of the infested houses, nganong ma-infested man, Father? Ang balay, and so on and so forth. Ang kasagara ma-infested houses, kung asa gibuhat ang sala, evil spirits flock together. Kung asa giday, sa ito nga bulan, nag-blessing ko og lugar nga nay hotel baka hatong toa, very heavy kayo. Kay mura ba og na ating lipang hitabo ana nga area, and you will feel the presence of evil spirits, but they can be driven away through our faith and prayer. Mao nga most of us exorcists, when we are invited to go to any places to give sharing and have conferences, o nya asa mi i-house, sa balay ba, sa hotel ba, sa convent ba, archbishop's house ba, ang among unang ritual gabuhaton, put our bag, get our holy water, sprinkle the room where we are assigned. We do not know what was the activity of people, persons occupying the room before your coming. Bisang pagpari pa na, madri pa na imong gipulihan diya, sprinkle. We do not know the presence or the activity inside this house or room. So please do the same. Kani mga naong ining uban murag mahilig mang biyahe. Kani yung biyahe ba naasa mo mga tulog. Ayaw kalimot pagdalaog holy water. Kay even sa inyong pouch ba, nanong tay gamay nga garapa holy water. Gamay nga kahadlok, gamay nga mga pagduha-duha.
Sekreto lang, holy water. Kasi kag holy water, makita kanila, inang lang buang, tunawa na more man i-charge na buang, wala man sila kasabot. So, kuan lang, unsi nga na ani, cleanse yourself from holy water. I tell, do not belittle it. Again, I will explain that later on, the function of these elements, of the sacramentals. And then, another powerful infested house, if that building is offered blood. Kanabang gipa, duguan. Please stop it. Please stop it. That is an insult to God. Hundangan na. Humanana. Ato na nang daang tugon during the time of Moses. During the plague. So that the plague cannot affect Jews. God, Yahweh, ordered Moses to mark sign of the cross using the blood of animals. But now in the New Testament, the powerful blood is the blood of Jesus. Siya ang kordero sa Dios nga giihaw for our cleansing, for our salvation. Ayan na tong blood kay karon na charge na nga paganism. So when we say paganism, that is God's, away from our God. So who do you think that God is if we have pagan gods? Diabolic infestation. Evil spirits are very territorial by nature, since while on this earth, it seems to give them some sort of power. I went to Xavier Estates ba to o Gran Europa. Ato na ko dito, daghan na kay dugo sa ilahang mga pultahan. Iko mag-reschedule lang ta. Mubalik lang ko, limpyo sa ninyo na hugasi. Ayaw rin ko. Pero ako sila siyang gikatikais. Ayaw dayon. Pero akong itan akong schedule, murag 2 months from now, pag hindi sila may schedule, kitagan makaayo ang nakalinya kay schedule, deliverance. Pero yung schedule raba kay mga kuan pa. 2 months from now. Father, paspasan na mo, Father, limpyo na mo karon. Limpyo mo, tabangan na mo tanan. Sige, consider na lang. Kay ang next schedule, murag luag-luag pa. So, please, ayaw na palihog. Anang sakyanan, paduguan, and so on and so forth. Padugo. Ako sa una, gagmay pa mi, padugo, yun na, manok din eh. Unya, katong manok nga gipadugo, giapil pa sa tinula. Ilog pa sa manok nga gitula. Aw sa dugo nga gitula. So, ato na nang undangon kay minus man ang atong katesismo kaniadto. So, hopefully we understand now. Third, diabolic subjugation or dependency. People fall into this form of evil when they voluntarily submit to Satan. The most common forms of dependence are the blood pact with the devil and the consecration to Satan. Diabolic subjugation. Ikaw na mismo nagpa-subject. Ikaw na mismo nag-commit. There are. I have patience, Father, natintal gyud ko og ampo sa yawa. Tungod kay desperado kaayo na ilang ikinahanglan, aktibo kay sa simbahan, tibuok pamilya, pero naigipangayo sa Ginoo, seem to be the Lord not listening to them. Seem to be. Because to me, no such thing as wasted or unresponded prayer. Tanan natong ampo, simple or solemn, little or long prayer that is answered according to God's design, not according to our gusto. Walay wasted prayer. Father, wala man dungga sa Ginoo, natintal kog ampo sa yawa. And after praying to the devil, Father, the devil granted our prayer. O niya, pwede kayo, Father, kada adlaw mi biyahe, bisan asa tibuok kalibutan, kay gigrant ang among prayer. But after 3 years, na-possess ang iyang anak. O niya, aya sila dayon, na nakarecommend nila, go to the Archbishop's house for deliverance or exorcism. Because I was staying at the Archbishop's house
at that time, 2017 or 2018. Subjugation. Ika na mismo nagpa-subject. Diabolic oppression. Symptoms vary from a very serious to a mild illness. There is no possession, loss of consciousness, or involuntary. He was not possessed, but lost his children, his goods, and his health. Kunya nasayo rin ko nga, demonyo ning gatintal nako. Nga ipakapoy ko ba? Ipadoka, anak pawaygana. Demonyo manaa. Ang mga exorcist aware kay anak nga asa mi gatintalon sa yawa kung magduka mi. Kunya nagari mga kasilikan, duka, kaulit, grab holy water. Aron nga cast away, cleanse you from any forms of contamination. Oppression. Basi ka na imong gibati, oppression ang naa. Do your own deliverance prayer. Ako i-recommend ninyo, most of you naa-naani, Catholic Handbook of Deliverance Prayer. So, I will recommend to you what pages to use later. Do your own deliverance prayer. Having this recollection, kabalo na mo unsaon, no need to call for priest or whomever. Do your own deliverance prayer. The fact that you are baptized, the fact that you are sealed with the Holy Spirit, do your own deliverance prayer. Na may display sa gawas, pero ayaw sa karon adto kay basin og moadto na noon ta. So please have this, and I will teach you before the final blessing unya how to use this handbook. Diabolic obsession. Symptoms include sudden attacks, at times ongoing, obsessive thoughts, sometimes even rationally absurd, but of such nature that the victim is unable to free himself. Continue the reading. Therefore, the obsessed person lives in a perpetual state of prostration, desperation, and attempts at suicide. Oppression, physical. Obsession, mental and emotional. Down kaayo ka. Diabolic obsession. Obsessed ka kaayo sa imong negative feeling. Obsessed ka kaayo sa imong negative thoughts. By hook or by crook, ako gining kwaon. Maangkon gyud nako ning babayhana. Maangkon gyud nako ning nga lalaki. Pagbantay, that is diabolic obsession. Be careful, murag higher level na of demonic attack or harassment unto your life. So be careful.
do deliverance prayer. When you are already in that state. Kanang ako ginang maangkon nga posisyon sa trabaho. Ansoon ang pagbantay, pagbantay, pagbantay. Maangkon gid nako ni nga kaptangan, pagbantay lagi. Aw ya dili maangkon, kapoy naman kaayo, nanay mo hunghong nimo. Ambak na. Sige na, higot na. Ipaghikog kadayon. That is obsession. When psychiatrists and psychologists will say, di magini nato mahandol. And then we enter only to find out the problem is not mental, nor psychological, nor emotional, but spiritual. You have to have a deliverance prayer for against any forms of obsession. And the gravest, ang pinakagrabe and the greatest harassment or attack or extraordinary attack of the devil is, of course, demonic possession. This occurs when Satan takes full or complete possession of the body, not the soul. He speaks and acts without the knowledge of the victim, who therefore is morally blameless. So during the demonic possession or during the trance, hindi na siya ba ang gadala? Trance ang tawag nato anak. During the trance, ang pasyente maka-utter og mga cursing, bad words, no moral obligation at all. It is the gravest and most spectacular form of demonic affliction. Continue reading together. Partial or imperfect possession involves diabolical control of the inner person who still retains some freedom of will. Continue reading. In this state, or brief or duration, whereby the possessed regains his faculties and appears to think and act in a normal manner. Na ay full-blown, na apoy partial possession. Kanang ginaingon nila nga na ay walking possessed, lalisonon ng naa. Because there is no such thing as demonic possession done 24 hours a day. I asked seasoned exorcists if they experience that, they deny it, that there is such a thing, walking possessed. Pero, naay uban nga exorcist mo gamit nga walking possessed, kana tingaling walking obsessed, walking oppressed. Yan, na-consider lang na yun nga, naa siya sa realm, na siya sa claw sa demonyo. So gigamit na lang ang term na walking possessed. But actually, the exact term to use is walking obsessed. Pwede man ka. Walking pero negative kayo imong emotion and huna-huna. Let's proceed to the signs of demonic possessions. Wala nagsabot kung naa ka ani, possessed na ka. Pero kadudahan kung naa ka ani. Signs of demonic possession. Number 1 is speaking in tongues. Lalisunon kay ni karon nga mga previous years, especially sa atong grupo. Ako charismatic mangyapon akong grupo. Dakan kay charismatic itampuan pero lalisunon kay na ay very thin line to determine whether this is from the Holy Spirit or from evil spirit. So we have to be careful and study and discerning if it is indeed from the Holy Spirit, is speaking in tongues. Actually, one semester ni nga subject na mo, pero ako lang i-shorten ang speaking in
tongues. The recognized gift of tongue is, like for example, kini, usa ka plenary, the whole plenary, we have our praising songs to the Lord. Approved gift of tongue, actually, pinakadaghan na nang naang tulo. Pinakadaghan na nang naang tulo ka nag-utter of language. Different language. When I said pinakadaghan, rare na mahitabo. Rarely mahitabo ang tulo. Kasagara mahitabo. Usa ra gyud. Or na ay sometimes duha. Pero rarely na ay tulo. Unya, there is no such thing as in the church recognize speaking in tongues as no gift of discernment. Coupled yun na. Kung naay maka-speak of tongue, that is always coupled with the gift of discernment that can interpret the foreign words. The absence of one, be careful. My advice is stop it. Laruan na lang. I love you, Lord. I adore you, Lord. I glorify you. My soul magnify. Klaruhan na lang. Klaruhan na lang. Kaysa But the problem is, napag-ipari, nga tudluan sila how to speak in tongues. Anaagamay ang dila. Kaya maglalalala naman rin ka. Di na ni mo makontrol. Naay ilang training. That's dangerous thing. What about Kamdos Padre Pio dani nawala man. Ato dito sa entrance. Ano ba si Padre Pio ba? O si St. Francis? Nga na stigmata. Gift of stigmata. Ha? Practice ako. Basin pa di ay pagwakog dagumbi. Pero maka-gift of... Hey, stop it! That kind of gift is given gratuitously. What is gratuitous gift? Unmerited gift. According to God's will. Not according to your act of maneuvering or control. So be careful with that. So our advice is be humble enough to obey the rulings of the church. Pero of course, di mo mabasol ang mga laygo to kay nampoy pari. O nga, kasagara pari, mo apil gani sa exorcism nga mga kwan, maigog yun tungod kay stop it. Why? Because if you are an exorcist, when you do exorcism, there is no difference of the action of the possessed and the action of those who are doing gift of tongue. Kaya nagligid-ligid naman dayon. Mura naman na itong halas, di na makontrol. Is it the gift of the Holy Spirit? Be careful. Definitely doubt it. This is not conclusive teaching of the church, kaya dili man na dogma. But those who are in the field, like this ministry, we knew what is real. We knew what is going on. And so our duty is educate and catechize the faithful. Nga aron nga ayaw na oga na ito'y usa ka BCBP na grupo, I think asa ko ito, naghatag laing diocese na BCBP. Now, Father, no, that gift of tongue, Father, is the language of the church. Do you know that is the language of the angel, Father? That our gift, that's the language of the angel that we are talking. Hindi mo mao ba? Isudlan lugar mo mga anghel o nangaanghel na lugar mo? Mao ba? Inibang, unsa di ang language sa angel? In theology, the language of the spiritual realm is intelligence. No single word. It's different realm. There is no A, B, C, D, E, F, G. There is no alphabet. That is a different dimension. The moment we die, we go to the different dimension. And then the dimension in the world is, natural world is ew, yucky, in the realm of, this is nothing
Matter is nothing compared to the spiritual realm. Layo ra kay ta. So please be careful with that. Do not be offended, but please be humble. What is the teaching of the church trying to convey to us? Wala pasabot nga possess ka ha, pero warning. Warning. Amen. Speaking in tongues, extraordinary strength. We had patient before, ang trabaho sa iyang papa, magbuhat og bugat kay nga mga furniture. Nay mga lamisa pangbuhaton siyang papa nga makaya sa 8 sa 10 ka maskulado nga tao. Kaya niya siya ray motulod. Siya ray mo kuan. Alisod kaayo. So, having that kind of strength, pagduda na. Revealing the unknown. Di ka makasikreto sa yawa. Ilabi na ka ng sikrito, binuang. Kaya nga naman, siya man ang nag-inspire nimo pagbuhat o binuang. Mabulgar ka gihapon. Amen. Levitation. Normal na ng levitation. Mao nga, during exorcism, naagyo team nga mo push down, muhawid diha. Later on, kung natay time, maka-play tag video for that actual exorcism, kung unsaon paghawid, for us to learn also how to address this problem. Walks upside down on a wall or on a ceiling or a wall. Wala pa ko naka-experience ani. O wala pa ko nangandoy nga mo experience. Na naay mo tindog diha karon niya mulakaw lang. Kasi tao nga makaya makalakaw ana. Na ba? Spider-Man, kamang man, nang lakaw ba? Spider-Man, gasalig mo na sa iyang kuwan diha. Labaw pa na kay Spider-Man, nang mulakaw. Grabe na po. Wall, o ceiling. Kaya ba ni Juban? Kaya na yung Juban? Hindi ba? Lisod kayo. Umot pati Roger, kaya ba ka na niya? Lisod kayo yun. During our sharing, the exorcist who had this kind of experience was Father Joseph Francisco Siquia, the chief exorcist sa Manila. Nga, ipaningot siya, bugbog kayo. Bibiyaan gid niya ang kwarto na nawag laing pare kay naglakaw naman sa wall. Kunya gusto siya muundang na sa ministry sa pagka-exorcist. Kay di niya kaya. Pero once nalagpasan to niya, for him, everything is easy in the realm or power of God. Revealing the sins, especially of the minister. Pagbantay na, nailaing grupo. Organized Father, pwede mi mag-join sa imong session? Mag-observe lang mi, Father, karong nga sa among grupo na may tabo. Kabalo mi mo handle, akong tubag, welcome kaayo to the maximum. Please join. Pero before you join, go first to confession. Ayaw pa lumalama og join nga wala ka nakakumpisal kay ikaw gyud puntiryahon sa yawa. There was one time wala ko nakakumpisal unya, that was ambush case. Unya nang akong sala, I think nang libak mi sa among kaubang pare. Grabe ba? Libak na yawo. Hisgot mi sa iyahang ka mga kinabuhi. Yanan ko sa yawa. Ang yawa kay mag-distortion man. Bodily or facial distortion. Yanan ko sa demonyo. Yes, true. Ipikatan lang ko niya. In other words, why sakit? That's nothing. Your prayer is nothing. No meaning. Have yourself freed from sin. Only then the devil is afraid of you. Only then you have the power to drive away. Pikatan ka niya. Kinsa man ka moabog nako nga ako man kang ulipon. Kaya may nagtintal adto ang mga sala nato, mga pagpanlibak. So be careful. Violent, furious, and aggressive reaction. Of course, normal naman na. And efficacy of medicine. Doctors cannot diagnose. Di ka nagani sa mga doktor, wala lang gihapon. We increase our suspicion that indeed this is a spiritual problem. Kung napoy uban nga di mi mag-deliverance, go first to science, go first to doctor or psychiatrist.
aron dili po mi ma-foul. Kay during exorcism, na mga heavy words to utter. Na kung na iyang sakit mental, mo reinforce unya sa iyang daotang una-una iyang kaugalingon. So, foul nang naa. Because there's very, very thin line to determine whether this is indeed spiritual or psychological or physiological. Aversion to the sacred, mo react yun sa mga sacred objects. Sensibility to exercise holy water, oil, salt, and blessings. Ako paspason, kay kakahadlo ko sa oras, magmisa tag 11:30. At kabulo ko dagan pa yung pangutana. Convulsions, other signs have been noted, as well included the following: convulsions displaying intelligence foreign to that of the patient, and frequent alteration of normal and abnormal states. There was one evening or one night, I was reading a book, and I am pretty sure that of all the people in the Archdiocese of CDO, ako ra adto ang naay libro, kay bago pa to gipagawas sa among grupo, i-distribute sa amo. Yeah, we were told that following month, tagaan pud adto ang mga obispo. So, sure ko nga, ako ra adto naay libro, I was reading the book, so niya, after my night prayer, sprinkle holy water, going to bed, akong ibutangan og marker, asa nga page, asa nga chapter. Pagka following day, nag-interview ko og pasyente. Ang interview is to determine unsa nga demon or demonyo ba gid niya. O niya, di na ka mag-entertain kung klaro na kaayo ang manifestation. O niya, I stopped the interview because he told me what I was reading last night and what page I stopped the reading. Grabe na rin ka akong medyo kulbaan na rin ko kay mga first years pato na ako sa exorcism. Kapuyaw ba kay ani, nasayod unsay akong gibasa, unsa nga chapter, asa nga page. So I stopped it, ingon ko, dala na, Bishop's house pa ko nagpuyo. Bring this patient to the chapel, magkuha na ta, session na ta, kay klaro na kaayo. No need for further investigation. Ay klaro naman kaayo. That was the kind of patient, one of my powerful patient nga yang gitanaw ang battle kandila. Pagtutok lang niya, buak. Gitanaw niya ang tabernacle nga lock na. Pagtutok na niya, bang, abli. It was one of the major demons that I encountered. But I thank God, having that experience kay, kana bang medyo makaya na nimo ang uban dayon lesser demons if you experience higher ranks demons. So bigawas ko adto ko sa taas kay si Bishop Ledesma at that time na ay meeting, ako siyang gikuhit, Bishop, murag seryoso ang session. Kindly bless me. So ako siyang gidala sa kilid, pa-sekreto ko, nagluhod ko, pa-blessing ko sa because the absolute, the real exorcist in the Archdiocese is bishops. Ang pare iyang gi-appoint, aron lang iyahang gaway. But it is the bishop who is the official exorcist. O niya, appointed lang dayon kung kinsa ang pare. I knelt down, nagdala ko holy water, aron nga blisan ko niya, diya kong ipanalangin, then I continue. 30 minutes, finish ang kaso. Instead nga moabot siya og mga 3 to 4 hours. I see the power of the apostle. Our bishops are the successors of the apostles. Mga pari, sharer lang ni sa pagka-apostolis sa obispo. I-share lang na ang ordination nila namo. Extraordinary movement that could not be produced without long practice, such as jumping, dancing, balancing feats, complicated creeping movements, blows, wounds, falls without apparent cause, twisting of the neck. Wala po ka-experience, ani? 380 ba? 360. 360 degrees. Di ko na, sulay ko na, o kaya ba nimo? Hala, kaya! No! Kaya ba? Ano siya? Kaya. Human. Kaya. Kuyaw kayo. Kini nga mga kalida kita ko ani. But in my case, taman ra dinhi. Kaya niya. Katong assistant, nag-assist na ko si Father
Gugong. Amot kailan mo Father Gugong? Father Milvin Abejero. Nag-assist siya o niya. Ako siyang gipugos mo assist. Di ko mo assist. Live ra ba ni FB ba? Karang Father Gugong, bisto tang Father Gugong ani. O niya, ipa-assist na siya. Dili yun, kaya naglamulamo ng laba. O niya, inaog yun siya, kaya nakonsensya tingali. So tabang siya. Ang pasyente nga atubang nako sa altar, siya sa likod nagluhod. Dingi yun sa iya. What took you so long? What took you so long? Ginan siya. What takes you so long? Ano idugay ka? So, si Father Father Milvin na po'y nag-share anak nga gabi ko no iyang kakuan niyang ipadulan ako sa Kristan at tuwa kay ipa-sprinkle holy water kay Wildman. Pagkuhit siya, Father, medyo nakurat siya pero he gained power. He gained extraordinary power from the Lord. Kung submit lang ta, mag-ampo lang ta, and then our senses will be restored. Again, wala po ko naka-experience aning kwan, movement, ba tumbling, nga 90 years old, 80 years old, nakatumbling. At I had case sa Patag, 80-something years old, mga anak, bedridden adlawan, pagkagabi mo bangon. Mato kusina. Bedridden adlawan, pagkagabi mo bangon. Di na ako ma-entertain kaya napay laing kaso. Ako lang giingnan, kada gabi rosaryo mo sa iyang palibot, sprinkle holy water, rosary to the max, patukar religious song, chaplet, novena, and so on and so forth. Dili na siya mamatay, kung dili na siya ma-restore ang iyang senses nga Ginoo ang muso dili yawa. Ilahang gihimo, I think after 1 week, nakapahulay ilang mama. Gusto na po nila nga mo pahulay ilang mama. Kay doy na kayo. Pero, wonder of all wonders is, mubangon sa tungang gabi na dili nila ma-explain. Mga emergency case, or di pwede maatuan, pwede man magtawag nga ipa-bloot, ipa-loud, ipakusog ilang sana, ilang speaker, o yung I experienced that, minaog ko, atubang kong tabernacle, tuara sila sa ilang balay, kusga lang ipadungog, kay mag-exercise ko, dini atubangan sa tabernacle. Thinking, imagining, naamo sa akong atubangan, and it helps. It helps a lot. At hopefully, ang tuwa dito, followed my instruction, nga nagampo sa og, nagakumpisal ako. Ana ba? Act of contrition. Distortions or intolerable pain immediately relieved by the application of holy water, the sign of the cross, turning of eyes into all white or black, natural phenomenon na nang sudden loss of sense and feelings, immediately restored by conjuration, animal or strange howling, of which the patient is unconscious in a sense that he does not remember them afterward. Na pasyente nga mahinhin kaayo, grabe kay typical Maria Clara, pero during sa deliverance ay ang tingog na himong murag announcer sa boxer ni Pacquiao. Grabe gid ka. Grabe gid ka, kwan. Grabe gid ka strong kaayo, pero mahinhin to the max nga babae. Mahinhin kaayo. Mao nga, with these signs, we notice that. Strange and demonic visions in an otherwise normal person. Sudden or violent rages caused by the sight of sacred objects or a priest, or on passing a church when a companion wishes to enter it. So pagbantay, itong di ganahan mo sulod simbahan, basig mauna na. Pagbansay katong dili ga, simba-simba na. Unable to swallow or retain blessed foods or drinks. Imo man siyang paimnon, holy water, drop holy oil, to help facilitate vomit. Lami man gana man ipasuka. Yawning, burping, coughing, vomiting is the sign of the exit of evil spirit. Even utoting. Yes. Farting. Utoting. Usahibod, manambon gud mi. Bawa kay nakautot di ay. So, exorcist understand that nga exit ng naa.
sa demonyo of all those things. So, Father, ngano man nga naay masudlan, ngano man naay maposes, ngano man ang uban wala, ngano man. So these are the openings. No more prayer life. Doorway na sa demonyo. I am not saying possess ka kundi ka but that is their doorway. No more reception of the sacraments. Wanay kumpisal-kumpisal. Wanay kalawat-kalawat. Walay pakasal. No more reception of the sacraments. Wala na pa kumpirma. Last 14, March 14, we had our confirmation here. Gana kaayo kay nay mga senior citizen nagpakumpirma. Tanawasa na ba mo'y nakumpirmahan ba mo? Confirmation means firm. You have the power to combat, to fight devil on your own decision. Baptism is professed by our principal sponsors, ninang and ninong and parents. But during confirmation, ikaw na ang nag-profess sa faith to fight temptations. So, palihog lang, check that one. No more sacramentals. Walay mga medals, walay mga scapular. Wala ko scapular. Nagkumpisan ng bayan, may gabi sa kamamanaan, na ay nangumpisal kagabi nako nga looy yang akong assessment or something. Akong ikuha akong scapular, ipahalok, ipasulob, ikuha na ako akong usa kay nanay, ipasulob niya, giving him or her assignment. Please, do not belittle the sacramentals attached to your body. Do some invocative prayer. Saint Benedict, please intercede for me. As simple as that. Miraculous medal. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Pagkataban din niyang ani divine mercy. Ay nga medal. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Drive ka. Ay mga road drivers, ng mga bandungon nga drivers, ayan na nagpamalikas. Ayan na nag-awaya. Kanang tayo imong sirbatuan nga grabe kaayo, pamalikas na. Pamalikas ng naa. Ay nagpamalikas. Halukin na lang imong cross. Lord, protect me. Lord, protect him. Halukin na lang. Aron nga kay yawa man na entertainer na nimo salpais gyud pinakalalaki ka lakag ta agay demonyo na nang naa pakpak ng yawa ana imo nang gipasayon. So just be calm. Sacramentals attached to our bodies, rosaries, novena, statutes and statuettes, these are sacramentals. Exorcism, deliverance, sacramentals ng naa. Station of the Cross, sacramentals ng naa. Away from 7 sacraments. We have 7 sacraments. Other forms of devotions aside from the 7 sacraments are called sacramentals. Instituted by the church, inspired by God. But the sacraments instituted by Jesus Christ. So that's the difference between the two. Openings niya, addiction to drugs, pornography, etc. I tell you, basig na amoy forms of addiction ba? Unya, ang imong kinabuhi, buisit kaayo. Gamay na kayong butang lalis, gamay na kayong butang away, gamay na kayong butang likramo. Check your life, basig na yung mga doorways din ha. Nga, sayon kay sa demonyo to flare up. Sayon kay sa demonyo to stir your impatience. So, be careful, be careful. Check it. Kanya mo na i-starring sa imong deliverance, individual deliverance. Check lifestyle, check vices. Una kay bisyo, palihog lang undangan na. Gawas sa prayer. If you consider prayer as vices, go ahead. Hangtod mabuang ka. Okay lang. Nindot kaayo, mabuang sa Ginoo. Amen. Kaysa nabuang sa druga o sa bisyo. Engage too. These are also openings. Alternative religions. Balin-balin o guban pa nga mga tuo-tuo or occult practices. Amulets, talisman, anting-anting, habak, lucky charm. Na mga lawat, napag yung mga lucky charm.
Kami ka insult ba sa Ginoo? Stop it. Check yourselves. If you have any lucky charm or if you are deeply Catholic, shun all those things attached to your body, not religious things. Ayaw na lang. Father, ayaw na lang. Bisa ka ng emotion, tentasyon, maguna sa demonyo. Ayaw na lang. Ayaw na lang, have na lang sacramentals, religious articles. Animal magnetism or mesmerism, animism and paganism. Di na ako i-explain ang tanan kay mataas ta. You can Google them later if you have your copy. Astral travel projection, astrology, automatic handwriting, or spirit writing, Kabbalah. And all these kind of mga mysticism, mga mystical experiences, not mysticism from the Lord. Consulting an albularyo, mangkukulam, mangbabarang, mangtatawas, manghihilot, and or espiritista, be careful. Pero kung ganina, kung nabutang kag tawa sa imong ilok, okay lang. No problema. No problem. Butangi hinoon. Pero ang mangtatawas nga atong ginakuan, kanitang mangtatawas, na may nakaduol na or na nagtampo karon dinhi nga mga manambalay mangtatawas. Share palihog ko no. Langgana, tubig, patuluan og kandila. Kunya mapurma dayon ang nawong sa tao. May siya, na. Mao ni ang nagpadaot nimo. Tanawa. Agoy, naibungot dinhi, naikwaragay, ay mo silingan. Siya nagyod ni. Aaway. Siya nagyod ni. Ayaw pailad. There's no such thing as like that. Consulting an albularyo, especially with murmuring. If we have some afflictions, our advice is go to 2 institutions. Number 1, science. That is, hospital, doctor. Number 2, church, faith, priest, or pastor. In between, be careful. In between, be careful to address your affliction. Consulting spirit guides, familiar spirits, guardian spirits, spirits, ancestral spirits. Ayaw na palihog o kuan nga ibalik imong bana, nakikistorya ka. Stop conversing with the dead. There's no such thing. Take note of this. Ako ning balik-balikon. CCC 1021. Take note of that. CCC 1021. That is, Catechism of the Catholic Church 1021. It says in there, when man dies, immediately, diha, his or her soul will go to heaven or hell or purgatory. When man dies, immediately. Kaya dagan naman sa YouTube, manggawas, asa ang kalag mo paingon, ini kapag pagkamatay. Be careful with that kind of teaching. Teaching of the Catholic Church. Immediately, CCC 1021. His or her soul will go to heaven or hell or purgatory. Biblical basis for that is in Hebrew 9:27. Kung wala ko masayop Hebrew or Ephesians, tanaw ko no. Heb lang, Heb, H-A-B, tapos 9:27. Kung nasayop ko, Ephesians, EPH lang, F, EPH 9:27. It says in there, man destined to die once, after death, face judgment. We call it particular judgment. The second coming of Jesus is final judgment. So ayaw na.
Pag-iistorya, Father, kinsa man to, Father? Last month, namatay ang akong bana. But last week, he appeared in our sala, in our corridor. Kinsa man to, Father? Be careful. Because the ancient enemy of God, of man, or of the church, the devil, is the father of all lies. The father of all deception. Nay mga bakakon dinhi, the devil is your father. Ay pagtawag, our Father who art in heaven. No, he is the father of all lies. The father of all deception. Kasi daghan mga anak din ni Satanas, pag sure ba, so paningkamutan nato nga gamay lang bad words, titik dayon. Sorry Lord dayon. Binata nang naa pero nakatabang na kaayo. I was high school at that time. I went to the cathedral ng umpisal. Twas Father Chapman. Oh, today is 29, right? 28. 28, I think. Death anniversary of Father Chapman or birthday. Itong suod ni Father Chapman din eh. I think death anniversary niya karon. 28 or 29. O niya, Father, gapamalikas ko, anem ko, gayaw ko, anak ba, mga barkada. Yan, tagaan ko niya og yellow nga booklet, higala sa mga bata. Kaya nakatong nakapamumpisan na niya, tagaan ka niya. Tagaan na kanya rosaryuhan. Ampo ka ha. Tudluan pa ka niya. Sabi ba? Sabi kay si Father Chapman ba? Yan, makabalikas gani ka. Pag sorry Lord, pero itika imong baba. Sorry Lord, sorry. Sakit biya yun. So naundang maya. Nabi ka mamalikas din eh? Kasi buhaton. Nililitikon. Dagko naman ta. Martilyuha. Imong baba. Martilyuha. Eh di man nakaawat ang mga bata. Di man nakaawat ang mga apo. Bad example man ta. Bad example ba na? Lain kayo nga ihimpo. Little that might be, please, bring them to confession. The real definition of scandal is leading others to sin. The exact definition of scandal, scandalous words, scandalous attitude is leading others to commit sin. Scandal na sa mga bata. Amen. Cult's definition using rod and pendulum for finding water, treasure, etc. Edgar Case's teaching and readings. Feng Shui, warang di naman kayo uso karon ba? Mga bilog-bilog prutas, wala na. Ay, kung napabilin ka na ignorante, pag yun kay ka. Ayaw na yung tao ng mga horoscopes. Ayaw na. Lucky color is, lucky number is. Ayaw na. Kaya naman ko na si Master, kang sa TV. Master kuan ko no, Master Feng Shui, Master Hans nga. Morning, makuan na po ta. Madani raw po dayon. Unfortune telling, napatagna ka, ogoy, maminyo ka, tigulang, sapian, mamatay siya, ang imong anak, tulo ka buok. Gabi, basa-basahon nila. Imong anak bayo, tumboy, kuan, la. Unya, Father, tinuod lagi, ako anak puro bayot. Ug tumboy, unsa para diya? Of course, the devil knew beforehand. But again, do not believe in that kind of, that is an insult to God. Fortune telling, Freemasonry, and other secret societies, geomancy. Kana bang geomancy, kana bang singaran ani? Kinahanglan ang pultahan, inani, kini ang pagkakuan, kay ang adlaw, pagbantay, pagbantay, pagbantay. Kaya na ay mga sinya-sinyalis, Gnosticism. Notice ka na sa Freemasonry, at the center there is letter G. That is not God. That is Gnosticism. Knowledge. Gnostic. I can achieve perfection through knowledge. In other words, not through God. Panahon pa na ni St. Augustine, mga Gnostics, ngayang mga kadibati kani adto. And he was into that also. Kind of a struggle. Heavy metal music, rock music, obscene music, Metallica, pagbantay, unsa nang gahilig sa imong apo, mga anak. Kay most of them are
curses, pagpanunglo. Be careful. That's doorway. Horoscopes, Leo, Gemini, Libra, ano pa ito man? Sagittarius, Pisces, Scorpio, Scorpion. Scorpion, magic with letter K, because that involves with the one, the stick ka na bang sa Harry Potter. Please, ayaw engage ang mga bata, anak, palihog lang. Obviously, demonic power. Puro curses, puro spell, casting spell. Where do you think that they get that? Demonic power. So please, ayaw. Ayaw na pakaminusipod nga maka-affected kaayo. I tell you, you will notice. Hinimbahon, rosaryo, kalawat, aktibo. Pero nga naman inani atong kinabuhi ka, boyset. Na ay doorway, na ay openings. Check everything. Renounce everything. And you will see the difference. Kada ba atong desire to live life like that of the Holy Family is not impossible if we check ourselves away from the influence of the power of the enemy. Mediumship, ato ka dito sa manambalay kay naay medium, kanang sudlan kuno siya sa kalag sa imong bana, asa ang titulo sa yuta, no tingnan na dayon, day, tuara sa baul day, akong gibuto sa silupin day. Nagawat-awat ang tingog. Napatanay mo sa baul, naagyod ang titulo sa yuta, namutuog yun ka. Be careful with that kind of avenue or shortcut. May pag-ask ka, intercession of Saint Anthony di Padua. Oh, many times I experienced that with Saint Anthony di Padua. Especially as parish priest here, daghan kaya kung gusto pangitaon, Saint Anthony di Padua, Saint Joseph. Tulo, balik-balikon nako. Anthony di Padua, Joseph, and Padre Pio. Ora mismo tabang. Luhod sa, bisa pag nakanapit sa imong CR, kwarto, luhod sa, tabangi ko, yatindog dayon, tultulan ka ra. Tultulan, o dili mangaling karon ugma, matultulan ka ra gyapon. Ayaw nagpagpakawala sa paglaom. Kay, walay maka-iskapo sa mata sa Ginoo sa imong tinguha sa pagmatarong sa kinabuhi. Walay maka-iskapo, anak. Mind control program like Silva Mind Control Program, by the way, katong mediumship, na sundan ko no ni Mama Mary, sundan ko no ni Santo Niño, mga anak ko, pagbaon na kamo. Naingon anak, naingon, pagbantay. There is no such thing as the realm of the holy will possess. Only evil spirit do not respect the body of the human person or being. Only demonyo ang gapossess, dili Ginoo. Katong ingon nga nakasulti tungod sa Ginoo, ilan ning kwan ang Ginoo niya. In theology, we call it inspired by the Holy Spirit. The sacred scripture was written by our evangelists through the inspiration of, wala sila gisudlan, but inspired. Nay santos nga murag naay kalayo misulod nila, that is symbolic of God's inspiration unto that person. No such thing as possession. Thus, disrespecting the entity or the soul assigned to that body. Necromancy, katong pag-iistorya sa patay. New Age books like Gnostic Gospels, Bible Codes, and the Celestine Prophecy. Pagbantay ka nang nasa YouTube ng mga propesya, be careful. Numerology, kinahanglan mapakasal, magpa-blessing, magbabunyag, magbalhin sa balay, Nagyo 8, December 8, January 8, June 28, April 58, July 68. Kumutangan pa lang 8 tanan, hala ka diha, stop it. There is no such thing in that kind of a belief. We call this year 2026 AD. That is Annius Domini, year of the Lord. The moment Christ died, 33 AD, his death, his birth is
His year already. Before is BC. Before Christ, AD, Anno Domini. Inana ka powerful ang atong Ginoo. Di ang ga-control sa division sa atong kapanahunan of the era of the whole universe. Kapatsada kayo. I mean the world. I don't know universe. I think there is no time and unlimited spaces in the universe. But in the world where we are in, the earth, I think we are bound by time and spaces. Then we have that kind of calculation. Offerings to idols and other similar rituals like food offering, animal sacrifice, blood offering. So be careful, stop na nang napagyapon gakabilin karon galad-halad sa mga minteryo pero gamay na. Salamat sa Dios kana bang na-evangelize na. Useless magyud nang naa. Father, ato manggog giisip nga ang atong patay, buhi, and so on. Lagi, okay lang. Sige lang. Di man absolute ang simbahan nga maimpyerno ka, pero ignorante ka. Ignorante ka. Kaya wala na ilong, na naabo ng ilong sa imong ngalos kinabuhi. Di na makasimhot sa biko. Di na makatilaw. Ay, dila. Ikot-kot na. Wala na. Hangin na sa impyerno. Impyerno na. Espiritu na. Impyerno noon. Ayaw na. Wala na siya. That is ignoramos. Opening the third eye. I know. Some of you have third eye. I will teach you later on. By the way, purchase this book. Page 204. How to close third eye. Tanawa ko, sakto ba akong giingon? 204. Here. Consecration to the Blessed Virgin Mary for the closing the occult third eye. When you use this, do not open anything without opening page 62. The moment you use this, open first page 62. Aya na itong lain nga mga table of contents. Unsay content dani. Una sa ang page 62. Katunay iya, you know what I mean. That is, prayer for protection before you engage. Or when you open this, and when you close this, before closing or stopping this, page 100. First opening, 62. Last ni mo gamit, manak ka sa tanan, balag nakaabli kag 200 something, and page 100. That is cleansing prayer. Cleansing prayer. Ay kabalaka kay ubay-ubay ang atong kopya tuwa dito sa entrance. Maka-purchase ta. Oración, magical, incantation, oracles, Ouija board, pariente ni siya sa Spirit of the Glass board. Ouija board. Modern na karon, I receive Ouija board surrendered sa ato, ubay-ubay na. Yang mahal ra ba kayo ko tagpilag pa mo 3,000 father. La. Nay tag 1,000 depende sa klase. Nay nagwan. Singan nag surrender. Relative siya sa Spirit of the Glass. Pacts with Satan and other deities, pagan gods, kato under ni siya sa demonic subjugation or dependency. Palm reading, mutong ginagay na to, pagpatagna-tagna, power of mind, psychic healing, crystal healing, faith healing, energy healing, magnetic healing, and pranic healing. Be careful sa mga healer. Bisa pagpari, claiming to be healer. Bisa pagmadre, claiming to be healer. Kaya na may mangbiyahe, ato sila anang lugar kay manghealing. Na may organizer anak nila nga nag-invite. First thing to do before you allow yourselves to join the healing session, ask the organizer, kining na ba mo'y approval gikan kang bishop? Nag-approve ba si bishop na mo ani din silang father kay manghil na by letter o kay nga oo, safe ta diha. Wala gani, I discourage you to join that session. At least it is the obligation or responsibility of the
bishop under his diocese or archdiocese. Iya man ang tulubagon. O niya ka namang striker lang, muanhi lang, be careful. We are not saying demonyo na sila. What we are telling is be cautious. Pero di ta imis kay mangyawat ta maayo na grabe naman hinoon. I said that because I experienced that. There are groups of people or different individuals went to this group of nuns kay gapanghiling. Kasagara gyud ang gikan didto mga na sa bishop's house a week after 2 weeks. Unsa man ni po sister? Brad, asa man mo dito man kang sister father nagpahili kasagara gyud. So ingon si bishop, I open up to the bishop, siya nga call up the sisters. Istoryaha aron maka-sharing mo kung say maayo para ma-educate po sila. Ay mo yung silang sister, na ay father, na ako'y nabati din nga init kaayo, makaayo father. Uy, be careful. Be careful sister. Ay bisan gani ang Ginoo, wa kabalo kasi naghawit siyang tassel, yang sanina nga nangahil ang mga tao. So be careful nang naakay kuan nga mga gahom-gahom. So be careful ni anak. Psychic readings, pyramid power, reading of omens, tea leaf reading, and reading of animal body parts, Reiki, ako na lang kuadon kay dili kaayo observable sa ato. Reincarnation and past life readings. Rosicruci, I heard na grupo sa Rosicruci sa Xavier University. Mga group of mga estudyante mga mystical experiences. I-google lang. Wala ko'y time mag-elaborate. Rosicruci. Google it. Santeria, Satanism. Of course, ang Satanism karon is recognized religion. So di na mo na mabawi. I went to Initaw, kay na I believe to be possessed around 84 students, but only to find out in our assessment, upat lang ang napossess. Others, ilang mga traumatic experiences na trigger because of what they witness. O niya, ang police nag-ingon sa mga sharing nga naa ko no'y bukid sa Initaw na chapel dito nga naay marka the Chapel of Satan. Recognize naman. O niya, pero ilang katanawon nga mga taga-Initaw, wala may taga-Initaw ng mga dagway nga gadto dito. Kasi mga naong diri uban gadto dito. Tanawa ko no. Ikan po murag bukid pag sumpay man sa iligan, murag sumpay na diha nga bukid. Kana ko no moy gapangan. I do not know how true, wala ko nakadto, but that was the testimony during the sharings. Mga sa Amerika, of course, recognized religion na ang Satanism. And they have their mass. They call it Black Mass. And look, kung silang gagamiton nga sakramentary, ang sakramentary sa Katoliko. All Lord, all God, all Ginoo name, replace it with demon, Satan, Lucifer. Depende lang dayon ila paggamit. Ang ilang gubaon is the Catholic Church. The church instituted by God Himself, Jesus Christ. Science of the mind, Scientology, sciences, na yung mga religion, Scientology. I think Tom Cruise, ay ang religion is Scientology. Mga opening ni for us, mga opening ni siya. Sciences, shamanism, sorcery, spell casting and casting curses, undangan na palihog ang pagpanunglo. You know, the first victim of your curses against others is no less than yourself. You know, the first recipient of your prayer for others, your prayer, the first recipient is yourself. May pag-iampo nimo ang dili nimo ganahan, ikaw mangyapon ang first recipient ana. Itunglo nimo ang dili nimo ganahan, di ba? Ikaw riyapon ang mabuisit ang kinabuhi ana. Father, kinakong bana palaw hubog kaayo bulaos. Way ligo, grabe bana itunglo. Mabukog paunta na. Grabe. Silingan mabangga paunta na. Stop it. Ikaw maoy unang biktima ni ana. Ikaw maoy unang vulnerable ana sa tigbas sa demonyo. Amen.
Spirit of the glass and spirit of the coin is the same philosophy ilang gagamiton. Ang uban is pendulum or spirit questing, spiritism, tarot card reading, trance, channeling. Be careful with all these mystical experience or occult practices. Transcendental meditation, use of wands, kanang gamiton sa mga casting spell, voodoo. I administer a school until now. O niya, there was a year nga wala ko nag-handle sa school kay nag-eskwela ko sa Manila, preparation for assignment in the seminary at the time. O niya, ang mga teachers nangadto sa probinsya nga naay mga kwan, dagan mga anting-anting, dagan mga gidungog, sikihor, ato sikihor, nabilagan mga sikihor dani, atong mga paryente, o niya ato daw sikihor, dito sa nail mga gift shops, may mga voodoo doll. Kaya para ba kanang voodoo doll, patugtog-sokon, para pang barang, na malit ang mga teachers, voodoo doll. Bitay-bitay sa ilang bagoy, Ginoo ko, unsa man na. So be careful. Kanang mga voodoo doll, kanang bitang mga doll karon nga ganahan sa mga bata nga mga yawa daw. Ano tawagan na? Nauso na. Nauso na tong evil eye. Nauso na tong nay mga grabe gid ang deception sa demonyo ba. May pag magbuhat mo mga angel. Nay usa sa atong team sa Akdo St. Joseph team, nagbuhat siya og kung singalan ani, ini ang Saint Michael the Archangel. Mo iyang pangregalo sa iyahang mga pari, ganan siya regaluhan. Grabe ka na siya na. Yung patagaan niya. Gana kayo, wala ko nadala ang sample. May pakato. O naman kita mga buhat, pagbuhat yung santos, imong favorite saint, and so on and so forth, mo ipang regalo. Kana tingali, I think the best one. Wicca. All of these still ka mga occult practices, witchcraft, and so on and so forth. Oh my gosh, ang atong oras. Now, what if you are ambushed? Ambush cases. Mga igsoon, karon kay nakaapil man ta ani nga recollection, the Lord invites you to come here. The Holy Spirit inspires you to decide to come here, not for nothing. He has His noble purpose why you are here. Whether you like it or not, maka-experience mo cases like this, you will know how to handle. You will know what to do. Relax lang. Ay pagkataranta, kana mga taranta, teknik na sayawa, aron dili na devout, di na kinasing-kasing ang imong prayer. Bisan pag naglutaw na, relax lang. Makita niya nga relax kay ka, galutaw siya, mauwaw na siya. Muundang na siya palutaw-lutaw, kay wala ka nagpadala sa kahadlok. Amen. Now, if you are ambush cases, meaning to say, mass possession, na witness ni mo dito. First thing first, bring them away from the place. For example, eskwelahan. Na kini nga classroom, unom ka buok sila believed to be possessed. First instruction, bring them away from the classroom, from the place. Pagawa sila, sila dalahon. Usa, principal's office, ang usa, science laboratory, ang usa, TLE, ang usa, another computer laboratory, ang usa kun mingaw ang canteen, ang usa guidance office, ang usa sa clinic, ang usa other classroom. Ibulag-bulag sila. Ikaw nga tuwa dito, instructi, tagay instruction to mga teachers nga naghawid nila, ang paghawid ana, di na makamove. Kung naa kay jacket, ang pagsulob sa jacket, itang
isulod gakos aron mabugkos ang kwan para sa mga mental hospital inanamra nila. Patsada na makatabang ng naa. But ikaw nga nakatambong karon, ayaw adtong mga minor. Punta na kinsa who is the one who first got possessed. Katumoy totoki. Chances are kung ma-deliver na to siya from that situation, upalo na to sila. Lesser demons are in them. The principal one is in this one, the first one who got first possessed. So, siya mo entertain. Separate them from one another, from each other. Deal primarily with the first person who got possessed. Before dealing with that person, before entertaining them, facing them, do some personal prayers, act of contrition. Any act of contrition, I confess to Almighty God, nagakumpisal ako, or di naging kay, grabe na, mura kataranta na purga, okay, Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. That is your act of contrition. And then, pray to the Holy Spirit. If you memorize the Holy Spirit prayer, wow, ang legionaries, na ba legionaries din eh? Tapos kamot ba legionaries? Ang mga legionaries, memoryado na nila ang prayer sa Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit, taas na siya, but if you do not memorize the prayer of the Holy Spirit, just say this 3 times. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Or, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Heartily, devoutly. And then, act of contrition, prayer to the Holy Spirit, prayer to the Blessed Virgin Mary. Any favorite prayer to the Blessed Virgin Mary. Remember, O most gracious Virgin Mary. Hail, Holy Queen, or Hail Mary. O August Queen, and other forms of prayer. Equip ka. Believe that you are protected. Believe that you are cleansed with your act of contrition. The Lord will not allow you to witness such an occurrence without Him protecting you, I tell you. We firmly believe that kinsay pasyente idala sa amo, Ginoo nagpadalaan ni. So believe that you are protected. For this prayer is for your protection, and pray also for the protection of all present. Pero kung timing nga nakakaani, always begin with page 62. Always end with page 100. Isolate. When we say isolate, dili biyahe nga siya rausa. At daghan mga usisiro dito sa Rome, daghan kay gusto voluntaryo kay kabalo ko ani. Daghan kaayo. So, we can fall with that because we do not know what kind of demon attached to them that can reinforce the demon in the person. So, what you shall do, trangkahin ang mga bintana, trangkahin ang pultahan, kamura dito sa sulod, bisag unom or 4 or 7 mo kabok, that is good enough. Kanara. And then do this. Kasi buhaton tong dito, Father. Wala man sila nakatambong sa kabalo. Advise them to pray the Holy Rosary. Use glorious mystery. Even if it is Lenten season, even if it is Tuesday, use glorious mystery. It is the mystery of the triumph of the church, the triumph of man, that of the power of God. So, isolate means ipapahawa katong walay labot, rather invite them to prayer sa gawas. And then, be calm, be calm. Kalma lang yun. The technique is, ayaw padala sa mga magic-magic sa demonyo. And then, there must be an intervention, intervene. Have necessary sacramental and prayers as well as Roman rituals if you are an exorcist. Sacramentals, holy water, hunakay dala, holy salt, oil, are all your sacramentals as I have said. And then, imo ding aron nga grabe na ang wild niya, papadayon lang gihapon ka, I cast you out, evil spirit of anger. I cast you out, evil spirit of lust. I cast you out, evil spirit of
impurity. I cast you out evil spirit of pride. Imo man nang i-enumerate ang possible demons in the person. I cast you out evil spirit of feng shui. I cast you out evil spirit of false beliefs. I cast you out evil spirit of enumerate the possible evil spirit in the person. And then we have that in our tanawa lang sa content, how to do deliverance prayer. That is, the Holy Spirit will guide you, will enlighten you. After all those things, nag 1 hour naman, nga, muna magtulog na, muna maghagok na. Nga, maila ni mo to nga tulog, nga dili tulog kay piyong ang mata, pero ang ilalom, ang tawag ani, ang eyeball, ga libot-libot, galiok-liok, di na tulog, mangil na, ilaron ka ana nga, undangon na nato ang prayer, tulog naman no, karong ka makapahulay po tawa, temptation na sa yawa, nga ipaundang ka, gana, undang na ta, salamat, kay kapoy na, temptation na sa yawa, di ayaw undang, kung naa pa na nga mga manifestation. Kaya imo nang anaon, hindi mo sa cross, kung naa kay dala nga cross, okay. Nganlan nimo iyang ngalan, Banjing, unsa man ni Banjing, kung Banjing ang ngalan ha, sample lang, nami Banjing diri, wala man tingali. Wala, Banjing oy. Banjing. Kakita gani, magmangil-mangila si Banjing. Sumana, aga, papakyut-kyut na si Banjing. Aron ibigin, sumana. Kinsa man ni. Jesus, ilang di yan ito kung tarong. Puro gina pamikil. Puro gina pa yun. Okay, repeat after me. Jesus. Yes. Pa-cute-cute na. Parang batang gamay ba? Normal yun na sa mga pasyente. Murag silag mga 9 years old or 8 years old ang buot. Kapag pabata-bata o 7 years old. Okay, Banjing. Repeat after me. Imo nang testing ba? Praise be Jesus and Mary. Praise Jesus. Mary, di siya. Kaulit siya kang Maria. Kaulit siya kang babae. Hindi mo abay babae? Tanawa, maulit ba ka? Kaulit siya kang Maria. Praise be and Mary. Hail Mary. Di ka na mo sugot. O usay, makalitok. Kaya na may stubborn demons. Hail Mary. Full of grace. Full of grace. The Lord is with you. Masuko na po dayon na. Hindi siya gusto anak. Kana nga Ginoo na animo, namama ka sa Ginoo. Balikas na taman sa ginawa. Panunglo na niya taman sa ginawa. So imo na siya iparipit. Jesus, I love you. Makalaos na siya tanan. Jesus, I love you. Jesus, help me. Jesus, forgive me. Jesus, save me. Tanan, klaro na kaayo. Chances are, she or he is released from that enslavement or clouch of the evil spirit. Then afterwards, interview. Interview ha siya. Banjing, kumusta man? Sa iyong bati? Sa iyong feeling? Usay di siya maka-define siya, feeling gairi. Nabay, suko sa imong kasing-kasing. Gamay. Padayon sa deliverance. Nga, bahala pag ayaw patintal na oras, ay patintal, kay yawa na. Bahala pag upat na mo ka oras, I tell you, the Lord will give you necessary strength to continue. That's common testimonies of exorcists and deliverance ministers. Ay patintal kay ipa-discourage kasi yawa nga taas ng oras. Banjing, gingalan ba? Ato ng pulian, ngay muluoy, mas banjing. Diri. Carlos, mas grabe ni kay Lucky God. Carlos, saman. Wingan ni si Carlos nga, okay, sa yung feeling siya nga. Isa kabalo, naisuko, laman. Yang mata normal na. Carlos na. Niya, nay kahadlok, laman. Katapusan na may kag naay elemento sa paron ingnon. Ay murag may kaparon ingnon. Pag-uo pa na sila. So na pa na di mo wala pa na totally released. Baliki pag-ihapon kana bang normal na gyud siya nga si Carlos na magboluntaryo nga moingin siya Hail Mary, full of grace. The Lord is kana na. Chances are
i-end na, i-conclude na, i-page 100 na ang imong prayer, tapos tagaay nag-assignment. Kung sa assignment ihatag, i-conclude na nimo, tagaan nimo assignment, ang assignment ihatag adto sa parokya, pagpabless sa pari, tagaasa siya, pangumpisal, simba kada Domingo, pagrosaryo kada adlaw, pirmi patukar religious song. Kung ang inyong balay, ako naamoy sa nga anak, naamoy internet sa iyong TV, pirmi EWTN. Pirmi EWTN. Ay pailan anang mga balita nga mga way undang nga mga politiko. Hey, hugaw na si mo una. Destroy ka lang anta. Ya sa imong panagtapok, itapik na ninyo, yawa na, mag-away na dayon mo. Kauban ra mo, nakilain-lain man ninyo. BBM siya, Sara siya, ayaw na lang apila. Ginoo. Amen. Ginoo tanan. And then, refer or plan a follow-up deliverance. Kaya na may mga presence din sa mga mga deliverance team ministry from different parishes na may nakatambong karon. So, i-refer nyo, okay, atong next session, balik-baliki, atong next session ha, kuwanta next week, kung dagan, luag pa inyong assignment. Pauban kay dagan na assignment. Ang ako gari, naana ko schedule sa ining Mayo nga i-deliverance. Kaya napuno naman ang April. So nanay ma-deliverance. Pero, bisag wala pa i-schedule, tagaan man imong assignment. Katong assignment nga imong gihatag ganina, simba, kumpisal, rosaryo, patukar, watch out attitude, watch out lifestyle, sprinkle holy water oftentimes, chances are 90% of the problem solved. The work of the exorcist or the exorcist deliverance team ministry is only 10%. The solution of the problem is ikaw mismo, 90% of your cooperation, of your examination of yourselves, whether your life is pleasing to God or not. The secret of all these things is live life pleasing to God. Amen. I do not know kung napatay video time, but I would like to entertain questions na may kuan din Brad Carlos Palio. Question and answer kay magmisa tag mga kaya nato misa tag alas 12. Thanks be to God. Sige. Kaya pa ba ay? Wala may gutom ba? Ang uban nagbalon og biscuit, usap-usap lang diha. Ang uban nga ihalad niya niyang kagutom para sa whatever intention, go, fine. Sige. Okay. Please go directly to the question. No sharing, please. Aron dagan ma-accommodate. Please ask question directly. Ay na po yung Father. One time ba? Patong dito ko sa kuan. Ayaw na. Pangutana na. Father, eksakto ba ni? Father, kuan ba niya? Pangutana lang. Palayo. Yes. Diri Maing Buntag from Balulang Parish, diri Deliverance Minister. Diri unsa man gyud diri kay daghan man good question diri nga dili daw pwede mo use sa deliverance handbook sa sa kaning ka Father Sikia. So unsa man gyud? Pwede ba ang mga lay people or mga minister or us mugamit? Very nice question. This handbook is designed for non-exorcist priests and lay people. This handbook is designed for lay and non-exorcist priests. Perhaps, katong gaingon nga dili mo gamit ani, if I may put it this way, any deliverance prayer here, mga pari rania, exorcism prayer here, kani ang katong ganina, Pope Leo XIII, atong opening prayer, pari rato sa una, dagan laigo ga-engage adto. But now the church said, ayaw, kay murag heavy kayo. Kay basin og ang yawa mo communicate nimo. Kabulo ka unsaon pakigdebate. At least ang pari knew his theology. May background sa theology at least can combat. So pwede direkta tubag dili tinuod nga dili ni pwede sa pari o sa laigo i-design ni alang ninyo o sa non-exorcist priest.
Ang dili pwede katong mga exorcism dati. Any question, palihog? Ay kamot dito, palihog. Kinahanglan na ay naka-assign diha, na pwede naka-assign din ni Hawid sa microphone. Okay. Yes, Brad. Father, may buntag from the Council of 5863 diri sa Atos Nazaret. Kanang sana lang ko, Father, about na bitaw mag-pray nga ipatas ang kamot kay naandan mo sa kuha nga kung magkaon ko trabaho o isang asa, magkaon ko mag-pray ipatas ang kamot. So may angay ani buhaton, Father, kay ako tungogay na ay authority nga magpatas ang kamot. Kang kinsa nimo gi-address imong kamot? Ang magkaon ko, Father, kanang magkaon bitaw ko, magpasalamat ko sa Ginoo nga tamatan ako ang kaon. Ako Okay, ipatas okay. ang kamot. Ang pag-raise sa kamot, that is symbol of you are doing the blessing. Para asa mag-raise lang ka, di ka mag-bless. Raising hand is to do the bless. After anak mo, bless man na yun ka. Pero ang maka-bless na ang kamot ginamit is already an ordained minister. Ang strictly speaking, dili siya pwede sa laygo. O niya, pari na gyud lang naa. Naay kaapil kog na mga birthday celebrations nga naay uban mga pari gaapil. Ang pari pag umiingon, okay, raise your hand, kay ato silang kuan. Ini ang dili siya advisable. Kay ikaw ra may ginaordinahan, imo ra man kamot may gi-anoint. Ini sila gi-anoint man ni sila, kita atong bunyag. Tingali ang ato lang agtang to erase. Lang tingali. Kay kini may gi-anoint. Kini man may gi-anoint, so dili siya pwede, Brad. Thank you, Father. Yes, palihog. Good morning, Dre. Good morning. Kuan, Dre ba? Kaning civil wedding, Dre? Kaning civil wedding? Civil wedding. Yes, Okay. turing ba ni siya nga mortal sin sa simbahang katoliko? Grabe oh. Sabi ba? Theological kayo pangutana ba? About na sala. Ang civil wedding, mortal sin ba kuno? Civil wedding is not a mortal sin. Civil wedding is not a sin as a matter of fact per se. Pero you do the act of love out of sacramental marriage, that is sinful. Kung nagpakasal mo, civilly married mo, no sin at all. Kay legal man ang naa siya. And then, nagani pare, nga napay conflict sa kasal sa iyahang apo or pagumangkon, yan yun nga, pasibil lang sa amo una, kay muto na emergency nga biyahe, and so on and so forth. Pero, bear in mind nga, mapakasal din sila simbahan. So, dili siya, directly answering the question, it's not a mortal sin. Anything that will define mortal sin is any act that is grave. Mo na yung mortal sin. Sige, palihog. Hoy kamot dito. Good morning, Father. Good morning. Pwede ba makapa-deliverance sa imo? In absentia ang subject. Wala diri. Thank you very much. Kita ba nga naka-undergo na ani? My advice is, do deliverance prayer to the people under your authority. Kung ikaw, Papa, authorize ka mag-deliverance sa imong pamilya. Kung ikaw, principal, authorize ka mag-deliverance sa imong eskwelahan. Kung ikaw, class advisor, authorize ka mag-deliverance sa imong klase. Kung ikaw tag-iya ng kumpanya, manager, or whatever, na kay people under your care, authorize ka to do deliverance. But the question is, pwede ba mag-deliverance in absentia? Depende ka interviewon pa man ako nga needed ba ko o dili. Ay o dili ko needed, mo instruct ra ko what to do. Muning buhata, muning buhata. Nya kinahanglan nga I feel I need to do it my own. Pwede ka ayo. Kay bisag ako sa mga text paampo, grabe nga mga paampo. When I do my prayer in my room, I do deliverance prayer sa mga tao nga ang ilang text klaro kaya ang problema, ang ayan i-deliverance. So pwede, sister. Lain pangutana. Yeah, okay, Kim. Father. You first and then ikaw dayon. Ngayong buntag, Father, o sa tanan, nag-iskot man ka, Father, nga kung mamatay ang tao, either hell, heaven, or purgatory. Nya, kung naabito mag-birthday, Father, kay happy birthday in heaven, okay ra na? Di man sigurado where he is. Unsa to?
Kana bang mamatay pare sa either hell, heaven, or purgatory. Kung na ay mag-birthday, ang kasagara is happy birthday in heaven. Kira na yan. Dili siya okay. Dili gani. Dili siya So okay. asa man, saan man na siya, Father? Happy birthday. Happy birthday. May you be in heaven now. Happy Thank you, birthday. Father. Nakalangit na unta ka. Ano. Pero risog kayo kay only God knows. Even the hierarchy of the church cannot say who is and who is not. Lisod na kayo. Agwan. Yes, sister. Good morning, Father. Unsa man asa man ni siya na bilong Father nga kanang wingon ka nga kanang kinahanglan nga moadto gyud ko ditong lugara na dili ka moingon nga iiway ko sa tanang mga kadaot, iiway ko sa disgrasya. Unsa man na siya nga term, Father, nga dili ka mo litok og pag-iway, kamugora ka nga kinahanglan nga moadto ko dito kay maayo akong tuyo. Asa man na nabilong, Father, sa kanang ay sa atong pagtuo din sa simbahan o sa New Age. Ako nag-get. Paan, Father, ba kanang for example, kaya ang ako manggong panghod, Father, ang ilang mindset dadto nga ayaw pag una-una og negative, kinahanglan positive. Okay. Ayaw pag pray nga na dili unta ko madisgrasya, iiway ko sa disgrasya. Okay. Oo. Okay, thank you very much. ah. No, that's very Christian prayer for us to be protected by upcoming dilubyo. We always pray for protection. Ako dili maisip kapila ko anay mi nga Father magbiyahe kay mi kuan. Lord, protect him. Even mag-blessing sa sakyanan, mugin na ang prayer. Protect them from all forms of accidents. Bring them to their destination safely. Grant thou driver bright vision, calmness of attitude. That is iway sa mga disgrasya. Like pangutana, mutuo ko sa nag-facilitate. Kisa next, ang facilitate may akong tuuan. Okay, yes. Palihog Brad Carlos mo'y nag-facilitate. Hello, good morning, Father. Hindi ba ko maka-perform of deliverance prayer of family member na Catholic? Pwede ba ko maka-perform og deliverance prayer? Family member nga dili Catholic. Mo'y akong pagdungog? Okay, pwede kayo. Ato mga kaso din we have cases Muslim, Iglesia ni Cristo, born again, Protestante. They are not Catholic, but I told them my prayer is very Catholic and many names here, Mama Mary. Is it okay with you? All of the answer, this spirit situation will always say yes. But I never ask them to be converted. I respect their religion. Go, no conversion, topic, whatever. I told them, please be faithful with your precepts of your religion. Ng mga lagda ba sa iyong simbahan? Pag matinud-anon dito ha. Pero majority of them, mag-text sa imo ha, Father, unsang paagi nga makapabunyag diha? Unsang paagi nga makakuha mi grosaryuhan? Majority. Napoy uban dili. Pero majority, maningkamot nga maka-join sa religion. Yes. Next. Si Brad Kwan. Father, ako lang iklaro kung tama ba akong gibuhat because the other in December, ang akong umangkon manggod is gareklamo siya sakit ang ulo. Hindi siya katulog. Imo pagumangkon, gapukahon sa sakit sa ulo. Oo, Okay. sakit sa ulo and then di siya katulog for how many years na niya yantos. So akong gihimo, ako siyang ang akong ani, butang na ko sa ang kamot. Hindi ko na ako or diniak siya. Imo na ni, sama na. Ako kanang rosary ba? Kasi lucky charm na. Okay. All right, continue. University sa father, akong sutang sa iyang kamot, and then, para ako holy water, react mag-gusta. So, pag-react niya, ako hindi ko hulo, nagdala mo ko holy water. So, question. So, kapag okay ba nga ako ako na mismo ang nagdeliveran sa iya. Okay. Kaya ni ato sa pari, dili man sila mo deliveran, kaya dili nung punta ko. Lagi. Pero pag ato sa pari, dili man siya. But with your case, sister, paningkamuti nga madala sa doktor kung frequent na ang sige-sige na aron nga
Maader kay ulo ra ba in town? Deliverance ginako siya pagkuan ug nakagawas gyud ang black shadow sa iyang Okay, very oo, good. ana. So ang nakakuan lang ana Father kay pagkagabi isa ka pa umangko na pag gibalikan. So, Yeah, that is why when you do any deliverance prayer to anybody, pray first the page 62. Or if you do not have, kung wala mo'y page 62, I think majority sa inyo nakadawat na ani. Prayer for protection. Nya likod ana, prayer to Archangel Gabriel, Michael, and guardian angel. Ang uban, ilaning gapicturan. Iga-pray sila, to sa airport, o sa merkado, prayer for protection. Naara sa ilahang cellphone. Believe in the power of this prayer for protection and mean every word of your prayer. Ayaw itong prayer for protection, pero sige liraw-liraw. Mean every word of your prayer. Nagay kahulugan. Yes. Yes, palihog. Morning po. Morning. Na ako'y kailabang na ko nga related. Kunya, ang iyang kuan, si Makay, kaya tapos, saan ako ba? Ayaw man siya kayo. Daghan ako mga kaila nga, gipang picturean nako ang page, akong gipang send. Muni i-pray. But first, I advise them, adto sa pangumpisal. Batasana sa ang pagsimba, pangalawat, and then do, ako iganit, kung si ako ipabuhat niya. Ako iganit ang pages, antod sa conclusion. Epektibo, sister. Ibisang layo siya, advise him to do the deliverance prayer on his or her own. Pero kung taga-syudad siya, nga dagko nga syudad, advise him or her at tumong St. Paul bookstore. Pag-purchase mo ani. I-send dayon unsa ang possible pages nga applicable sa iyang situation, sa iyang kaso. Kinsay sunod? Brad, okay, palihog. May buntag sa tanan. Diri ka ng, I don't know kung nakaila ka ni Father Tony Luciba, Archdiocese of Matalam, Cotabato. So kani si Father Luciba, sigun sa among pagkuan is nag-story na sa doktor, tapos gipa-eskwela, wala siya nahuman ng pagka-doktor, gipa-eskwela siya, nag-seminary siya, nahimo siyang pari, tapos gipa-eskwela siya tiwas sa Archbishop sa Cotabato. So karon nanambal siya as medical ang iyang pagpanambal, scientific. Nasa sa simbahan sa Our Lady of Mediatic Soul Graces sa Matalam. Question. Ang akong tana diri, ang iyang pagpanambal is mga scientific man, ang iyang tambal is mga Chinese medicine. Unya, unsay imong kuan na kung nakakuan baka na niya kay Pachim Priest maguna sa diri. Yeah. Kami kadto man dito sa iya patambal mi pero puro mga Chinese medicine ang iyang as a matter of fact, the fact that he is a doctor, he has the authority to do that. Ako naman ko yung mga Chinese medicine kaya tag sa ako, epektibo man. Basta kay any basig na kuan ato mentality ani ha. Any prayer or way of healing excluding murmuring. Kanang mga murmur, Latinan din ka, be careful. So, pero kato kay doktor, pari pa, ayahay, kay ma-heal ta spiritual, ma-heal ta physical. Yes, next is, yeah. Ay, may ngunto, Father. Nangoy pautan na ba nga, gusto ta na ako nga, i-balance na ako ang akong anak. Pero, ang problema kay, ang among kasal dahil mong tiki sa una, busa karon na among kasal ongoing sa korte, pwede ba ko makadiriban sa akong anak? Kay wala pa man gani ko pangalawat usab kay kapiki ang akong unang kaminyon, pwede ba ko makadiriban? Very nice question. Araw pa namin na to. Ang akong kasal, questionably, kutanta, shall we say, invalid. Unya, ang akong, pwede ba ko mag-deliverance sa akong anak? Nga ang akong kinabuhi. In other words, kung akong sabtan to dili maayo man. Kaya naman ko'y kaipon. Kaipon ang tawag anak, kay questionably man nilang kasal. So, kaipon. Ang judgment sa simbahan,
Kung na kay sacramental man ha, sacramental ang exorcism. Kaya wala kay sacrament of marriage, of holy matrimony, yan nag-ipon mo, tawag siya live-in. Live-in is shortcut for living in sin. Nagpuyo sa sala. Pwede ba ko? Ang tubag, oo o dili. Pwede ka kung bisag kauban mo, pero wala ka nakikhilawas, pila na kabulan o tuig na, sige mo simba, sige mo rosaryo, and so on and so forth, you're not living in sin anymore. Nagpuyo lang mo sa kabalay, but no longer sinful life or sinful activity. Pwede ka makadeliveran sa imong anak having this kind of state of life. Pero nag-ipon mo, sige mo pakikilawas, nga klaro kay nga ipon ra mo wa may kasal, ayaw lang sa. Kay chances are delikado kapon. Gawas ko imong ipasalig. Ha? Di na mo ni gadulog. Kunan sa kong asawa, iyo, ano ba? Di kunan sa kong bana, iyo. So muna mag-friend naman mi, friendship naman mi. Okay lang. So, kaso-kaso, Brad, kaso-kaso. Ang kwan. Yes, napay lain. Kapala yung sister. Ngayong buntag, Father, me and my husband, both me na ami third eye, good lang sa ako, Father, kay ang ingon nila nga, i-pray lang na nimo pero me nga dili naka o mawala na sa imo. Ang akong problem, Father, is my husband, kay hangtod karon mapil na mo nga napagina sa iya, despite nga i-advise na siya, Father, kay DCBP members magud me, so kanang na may mong baptism. So before sa baptism, advise me nga mag-confession. Pero despite Father, during worship, ingon din sila nga napagit sa iya. So akong pangutana, Father, is unsaon na mo pagkahibalo nga totally nawala na gina sa iya yung third eye. Very good. Ang kaso sa third eye, di lang kay makakita. Under siya sa third eye, kita ko siya psychic ability. Ang kaso sa third eye, di lang makakita, hasta nang naang makadungog. May mga whisper anak sa mga demonyo. Hasta nang naang smell. Very odorous, very foul, but cannot be verified where that odor come from. But that is only seconds. Segundo sa presence sa demonyo. Si mo tiri mo abay, basig mo na na. Smell o touch. Napoy touch. Kasakyan na sila, abang gani, gi-rape na. Ga-i-rape na sila. Na ay third eye. If your third eye is developed, dili na magdala nga ikaw ra mag-deliverance. You need to have any priest or exorcist for the closing of the third eye. Kinahanglan ka nag-minister sa simbahan to close that third eye. Pangutana, unsang paagi, Father, nga maila na mo wala na. Akong gipang interview katunay mga third eye nga gipang close na nga wa na gyud. Wa na gyud. Wa na yung senses. Wa na zero. As in wala. Father, modol pa nila sa una, mulabay ko ani mga kahoy, daghan kay demonyo gapang kapit. Kato mga third eye, can connect that. Sasakyanan, Father, daghan kay sa bintana mga demonyo gahawid. Tinood na, for those who have third eye, they can see the preternatural world. This is physical world. In there is supernatural world, the world of God, the world of the holies. In the middle, preternatural world, the world of the fallen angels. They can connect to the preternatural. Kung kita matod pa ni St. John Vianney, if only people develop the gift of vision, not third eye, vision. In this generation, they can no longer see the sun shining. The world now is darkened with the presence of demons, evil spirit. And that is true. Sensing, our bodily senses, we knew that we are under attack every now and then because myriads of demons surrounding us. While we are all complacent, kumpiyansa ra kay ta sa atong mga lifestyle, what na kabalo dili na amusing sa Ginoo,
These are all the work of the presence of evil spirit. Di man ta sensitive. So, kung seryoso na, close sa third eye. Yes, napay lain? Yes, Palio. Father, ang akong question is about the ritual nga katawago ng pagpalina. Kay common ni siya nga practice sa among some of our mga takop namo ba. Kung naay pation bitaw ang membro like papay yung pag ang mata. Palina. So, ila rin nagpalina din sila na nawala man sa kuno Father. Walang hubag. O, kay gipatabanan man og kuan antibiotic. Wala gyud. Bitaw kini ang pagpalina dili gani apil sa sacramental for this ministry. Ang pagpalina is not pangabog sa demonyo. Ang pangabog sa demonyo is holy water. Ang salt is preservation. To preserve, put salt every corner sa balay. The symbol is to preserve the sanctity of the house, to preserve the sanctity of the family. Holy water, cleansing from all forms of contamination. Holy oil, separating any evil from this house, from good things in here. Patpalina is gagamiton sa liturhiya sa misa that our liturgy, that our prayer may be amusing, may be acceptable to God. Kana bang the humutness of the incense powder, simbolo lang na siya. It's only a symbol. So dili siya pangabog. But if you think kini ang epektibo ang pag-abog sa demonyo because sa palina, continue. Kaya basig ludon siya ining artikulo, ining material nga pangginoo. Basig anything for the Lord, basig sensitive po siya. No problem, sister. Yes, next. Yes. Okay, can you hear palino. me? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Mike Winkler from America. I have a question for you. The deliverance here has been very well. But will you give this deliverance to the corrupt government officials that are running the country? Puli yang You are microphone. the head authority here. You can give that deliverance to the corrupt government officials. Thank you. Do I use what? Katong nakadungog diha, kuan palihog. Katong nakadungog diha, palihog og ipasa sa ako. Murag na yung pauta nga sa ending a deliverance prayer, do you use what? Katong nakadungog palihog, tell me. Father, unsa kuno ang deliverance prayer sa karon nga sitwasyon nga mga there are many corrupt government officials and politicians and then So, ano? Wala, may mo nakadungog mo. Kay mingon man ka nga sa in ahead if you are the head of the family, ikaw ang mo pray sa deliverance, ikaw gid ang mo initiate. So what about the government now? Unsa ang prayer, deliverance prayer. para sa Mga corrupt politicians and government officials. di ko nakadungog diha kay mas nakadungog mo. Okay, wow, very good. Thanks be to God. What is, ato pag yung dugangan, that is also my desire, brother. What is the effective deliverance prayer against corrupt officials, graft, and corruption? Uy, mga igsoon. Actually, musugot mo sa mga dili. Kitang tanan mga kurakot baya. Yes. What kind of deliverance prayer for this to stop our different forms of corruption? Di lang kining mga huge amount of, but many of us engage graft and corruption in so many ways and forms. And good having that kind of question for us to also reflect on our own, how to get rid from this enslavement of deception, of corruption. Brother, page, any issues that I need to enumerate
possible demons in myself, and with patience coming to me, I open page 82, Prayer of Deliverance 2. Prayer of Deliverance. Can may 1, 2, 3 deliverance prayer din. Page 82, Prayer of Deliverance 2. I do this. In the name of Jesus Christ, I command you, evil spirit of, na parenthesis, ngay butangan niya, name. Name the sin. Name the demon. Evil spirit of corruption. Evil spirit of dishonesty. Evil spirit of graft. Evil spirit of stealing. With all the relative words or terms that you are going to use, just enumerate. Pero ang powerful prayer for corruption is, inibang ang pasyente na ay cooperation. Kung dili pa, ilang na may Ginoo na mutabang nato anak. Kung yan na po niyang mensahe, God has His noble purpose why He allowed all these things to exist and happen and grow together with those who wanted to be holy and those living life sinful. Sige lang, there is end of everything. Napa, palihog, kay mag 11:30 na. Yes, palihog. Father, maingod to Father. Maingod to. We are talking so much of evil, mga devil, Father, which is very rampant right now, as you said. Pero nasa dugma, Father, there is what you call evil one, in capital letter, who emerge in human person. Can you elaborate on that, Father? Ang iyang gikuan is, we talk about many evils. Evils means bad. Evil doesn't automatically mean from Satan. There are evil things happen, but not automatically from Yahweh. Any bad evil. Okay. But ang ipunta na is, what is that evil one? You know, the original of Pater Noster prayer, the original of our Father, deliver us from the evil one. Original anak, deliver us from the evil one. That is the devil himself. That is the devil himself. Of course, ang iyang primero nga ngalan is Lucifer. He caused division. Nahimo na siyang devil. And he accused everybody. Nahimo na rin siyang Satan. All these are functions, are titles, ana, kay ilahang mga kuan. But Lucifer, we do not say Lucifer anymore kay and beauty man kay na Lucifer, diba? The bearer of light, Luci. O niya, so dito ta nag-focus ko sa devil, Satan, Asmodeus, Leviathan, what is this? All those demon. Nag-focus siya sa kwan. Ang the evil one, nag-focus siya sa sa Satanas mismo. May siya nga, personified, person. Ang iyong pangutana is philosophical. You have to understand philosophically the word person. Person is not mere human being. Spirit is a person. God the Father is the head of the Trinity. The Father, the Son, the Holy. 3 persons. Tulo ka personas. So not necessarily kato understanding nga person, tao ang evil one, dili. Siya rin ako na ang demonyo. Pwede siya magpakitang tao, fine. But if you stick to philosophy, understanding that line of thinking, wala pa'y gitudlo nga labi na mugawas mga ito rin Antichrist, kinsa na ni sila. In the realm of the ministry of deliverance, tanan na itong sala ipangbuhat Antichrist. Tanan na itong sala mga binuang Antichrist. Namugoy ga i-promote sa social media nga, nagyo Antikristo, nga posible ang Santo Papa, and so on. Stop it. Stop it. Do not be poisoned with that. Kay walay mapili nga Papa
not through the inspiration of the Holy Spirit. Dagan na ka ng labay nga mga antichrist, Nero, isa to mga great king kaniadto sa simbahan asa ko ito sa German sa kaniadto si Hitler, may minus kaya si Hitler kasama tong mga banggiitan nga mga singani nga mga hari kaniadto nga mga supak yun sa Pangginoo. Napay lain? Yes. All right. Yes, Brad. Okay, good morning, Father. So, kini nga cases, Father, ka-chat ako sa Facebook. So, nagpa-deliveran siya ni Father Darwin Gitgano. So, nagpa-deliveran siya before tungod kay gibarang sa Father din for how many months. Happy niya, okay na. Pero, nagya po yung cases nga mangurog daw yung lawas, Father. Na, akong pangutan na is, kana ba siya nga kuhan is demonic pagyapon na siya din unsay mga kanang sa prayer book bitaw na advice ko Kuan ka? Parish Deliverance Ministry. dili chat lang ko nako sa ay diri sa kuan sa part ko sa safety organization. CFD. Okay. Thank you very much. Na ako ilang deliverance o niya kapangurog pagyapon siya. Actually di lang gani kay kurog, law sa bukog ang panugnaw ana. Kanang kurog tuda sa katugnaw kayo. Sabi na nga katugnaw, loy ka na. At makakonek ana to naka-experience. Kana bang mura ba og katugnaw pa sa ice, sa snow nga grabe mo. Kana bang involuntary kurog na presensya. So, ang atong advice is kato, check lifestyle, devotion misa, compulsory rosary, do his or her own deliverance prayer. And if I may suggest, advices siya og offer some secret sacrifices na siya ray nasayo. Pwede man nga kung siya siyang kwarto, magdupa siyang rosaryo. Pwede man nga na mga secret nga sakripisyo mga ikaw rin nasayo. Ay na ipang sulti sa uban. Ay na ipang hinambog ka na bang na uban batasan niya kayo na nga mutubag sa una sa mga lalis. Secret lang nga sakripisyo. Ay na ipaybalo nga nagmahay kaniya. Maayo yan po ang pagtagad bisang pag-iyon sa kapagdaot. These are secret sacrifices that the devil is afraid very much. Very much. Yes. Pwede pa Okay. Father kanang pangutanin sa akong kauban, pwede ba daw siya maka-deliveran sa balay ngayang napalit nga katunga ra nabayran. Kumbaga dili pa totally iya Father ba. Then unsay prayer kita prayer book. Pwede ba daw siya maka-deliveran sa balay ngayang napalit nga wala pa niya na fully paid bayad. Mura ba o kinibang sounds familiar ba? iPhone 17 fully paid. Maginay. O niya, o singalan ani. Pwede brother. Pwede kaayo. Bisa pagsakyanan nga imong gihulam, kana bang rent a car, do deliverance. Kaya wakabalo, kung sino man nanakay anak na maingon, kanang ilang imong gisakyan. Do deliverance wherever you are. Nasa ko i-address, kay na ay from Singapore, kay online man ta. Online, can couples married civilly receive communion? Muna yang sa online nagisupot sa ato ang FB page. Ang magtiayon nga naminyo sa huwes o sa mayor makadawat ba og Holy Communion. Gibalik naman na ganina. That is, in the eyes of the church, that is living in sin. Live in gyapon na. We do not condemn. We don't label them as mortal sin. No, stop it. But if you do the act, again, what makes us sinful is action. Outside marriage is sinful. So, strictly speaking, the law of the church, dili pwede mga lawat ang nag-ipon-ipon, walay kasal. Ang kondisyon nga pwede, nag-ipon mo, pero wag mo nakikilawas. Sige mo kumpisal, simban, okay, pakalawat. Kaya wala man mo nag-do the act. It is the act that prohibits us. Not another. Yes, Maliho. Father, ako din CD sa Ministry of Deliverance Association sa Cathedral. Kinang na nag-ambus ako, Father ba? Gusto siya magpa-deliverance, pero pag-interview na ko siya, kinan ko nga, when was your last confession?
Kaya siya nga, dili ko mangumpisa og pare, kaya ang pare makasasala. Ko'y sulti na sa ako. And then, nasa kabit. So, isakto ba akong gibuhat nga, wala na ko siya gi-deliverance. Then, i-advise na ko siya nga adto og pare. Aking istorya. Challenging ni nga pangutana sa ani nga ministry. Na mi approach na mi-approach niya, naghangyo pa deliverance, ilang i-advise, pangumpisal sa ayaw na mag-deliverance. Kaya naman sila deliverance team ministry. Dili siya mangumpisal, kaya ang pari makasasala po. O niya, kato siya na ikabit, na colorful ang kinabuhi. Iyang pangutana, insakto ba ni among gibuhat, nga wala namo siya gi-deliverance? Number one, it was a very, very good avenue na ang tao miduol na nangayog deliverance prayer. Nice. Telling them, pangumpisal sa, di ko, kay makasasala. Ay tinuod ra ba yun? Yan si pare yang inganlan, wala ba? Wala. Yung mawawan punta. Ay tinuod ra ba yun na makasala ng pare? Pero having that, na nag-approach sila, I will not say no. Bago pa, last week, I went to the hospital kay nagpa-deliverance o niya ikuha pagani ko to dani tingali. O niya, bakanti man ko, okay, go. Ngayon ko nga, gawa sa mo, palihog, kay magkumpisal sa siya. Ting na iyang bana. Wala akong inform ani. Magkumpisal ko. Kuan-kuanan siyang asawa. Ay murag in pain to tingnan siya kaya. Father, lang siya pauyonan ko, wala yung problema. Uyon to na max. Daga na kay pasyente inana, insultuhon pa ko, pero ampok yapon ta. Ampok yapon, brother. So, anybody mo dool, give the service. Trabaho na sa Holy Spirit na later on ma-realize nila na giayo silang pansin, bisan dili sila niya, giayo ang iyang gihangyo. O iya pang pwede palikason pata, go with the service. Trabaho na sa Holy Spirit. Naikabit. Deliverance. Eh, base sa imong deliverance, magbulag siyang kabit. Okay, nako na ikabit. Deliverance. Bisang paggasyabo siya. Deliverance. Kay deliverance, maginato ang naay demonyo niya, kanapakahang bisyo lang. Eh, ato, mo na purpose na to. Yes. Yes, pare. Kato. Morning, Father. Morning. Question ko. If an abusive marriage, and considering that in the promise of God, So, is it a sin? to leave an abusive marriage, considering that we made a promise because of God, and is it possible to pray for deliverance, considering ang imong former partner? Lagi. Sakit paminahon ba? Ano ba kung mo bang i-embody imong kaugalingon sa anak nga sitwasyon? Nasakit ba na magpuyo ko ana pero abusive ang usa and so on and so forth. Pero in the church, daghan kaayo mga nangasantos, abusive ang bana, nagpabilin nga asawa. Dili siya sala, as a matter of fact, noble. To be with your husband, whatever happens. Pero, if your life is in danger, the church always advise us nga, pwede man mo nga palayo lang sa. Pwede man mo nga counseling lang sa, nga di sa mag-ipon. Pero kanang atong giningon nga, magpakamartir, abi ni mo, useful ba gyapon na karon, in which nawala na kaayo. Patabi ni mo, if your spirituality is turning into deep na, you will see the wisdom why this suffering. Is it a sin for me to be abused, misused, and so on and so forth? While ay mabot sa kuna-huna, Ginoo mismo, a very innocent, a very obedient, pero iya ang the most evil act. Iya, pagdagmal, pagpatay, paglansang sa krus. So sister, timbang-timbangan lang in taon na kuan na
di in danger ba ni sa akong kinabuhi o dili. But if not, kung kaya pa, powerful kaayo ang prayer. Bisan pag og natulog na siya, muadto ka sa iyang uluhan, sprinkle kag holy water na mag-pray over kaniya. Ampo kaniya. Pirmi pamisa, Lord, pirmi intention, bisa walay sobre, bisa walay halat, simbal lang ko intention, kani nga tuyo, nagluhod ko, naglakaw, intention, kini nga purpose. I tell you, that is proven to be effective and powerful. Wala naman tingali? Napa? Dini, wala na. Uy, na may 30 ka buok. Abot alas 5, ani. Okay, yes. Morning, Father. I'm a legionary, and during our home visitation, there are some kanto ninyo nga mga palaboy pa sa mga tagsarapan ni Malay. Kung saan na nga proseso para ma-demolish na siya. Kaya uban man good, nag-volunteer sila yato sa chapel. And then we saw some of the palaboy are still there existing. Kung saan man na siya, Father, mga problema. So, about sa? Santo ni Santo Niño nga itawag nga palaboy. Actually, the exact answer to that is that there is no authoritative, there is no conclusive decision from the church that this is prohibited. Nga bawal ning niya. Walay definition, walay mando sa simbahan. But exorcists like me experience in the field different. Mao nga we advise ayaw ta ana kay sa amo experience. Actually, number 1, this is not for devotion. This is for swerte-swerte. Well, Santo Niño de la Suerte, ano ba? Nabagay sinsilyo. So obviously not for faith. Obviously for condition nga. But remember, swerte come and go. But blessing is all the time. Good or bad feeling, blessing is there. Blessing, bad feeling, pain can even be a blessing. As a matter of fact, the cross, the symbol of the blessing, is a matter of fact cross. It's trial, problem. Pero ayaw i-oblige nga i-surrender ni ko ano niya. Kung dili sila respect. Pero kung sila nga distoro mo man mi, kung maglayan ng pamilya, sila raman ay mo surrender. So accept if it is surrendered. But ang simbahan, wala yun ng istrikto na ingon nga nahayuban nga katintal nga mga exorcist nga ilag yung i-comply. Kay tungod di po na ako mabasol tungod kay naman sila experience nga grabe kaayo. Labi na ka ng mga dancing Santo Niño and so on and so forth. So be careful ta ana. Pero kung ako'y pasultihon, fellow exorcists, we discourage you to have them. Have rather atong Santo Niño dani. Santo Niño dani? Atwara. Agtabunan na. Have rather traditional image of the Santo Niño. The kingly child. The God human. Ano ba? Sige. Wala naman tingali. Ayas, paliyog. Hello, Father. Okay, last four. Kay kuan pa ta. Na 10 minutes video kung napatay tayo. Sige. Hello, Father. About sa sacramentals, I want to know kanang saan properly used gid siya sa holy water, the blessed oil, and the salt. Kay ako ni dako ko with my lola. And pag masagol bitang superstition. So I want to know sagol. And then about family and forgiveness. How can we practice forgiveness within our family when we still feel hurt? And it's just... Thank you. Ako na tong forgiveness kay Lenten man karon. Kaon pagpasaylo nga sakitan pa man kaayo mi. Sabi ba? Lisod ba na? Lami ba kay ikilaw? Pakon ba? Okay. Pero grabe ba kay ang Ginoo ba? Bisang tiyabaw. Father, forgive them. They know not. They are doing in pain, agony, still forgiveness.
Forgiveness is not the absence of pain. Forgiveness is understanding the limitation in this realm that evil spirit is in the person paining me. Sige ani, ini abang abusing me. Lagi. Ma-spiritualize yun nato, sister. Kaya forgive spirituality man nga realm. So answer is spiritualize. But I don't want to spiritualize everything. Want to be practical. Practically because usually ka na nagpasakit nato, biktima sa yawa. Atong gikaingon ganina, dili tinuod kun napakaya na pagsugod. Dili tinuod gayna nga kontra si Iran, Iraq, paso to? Iran, Israel, and so on and so forth. Dili kun ka na imong gidumtan, ka na imong pinilipakon, nga tinuod. Yawa imong kontra. Tinuod. Igsuon imo na. Ipakamatian na Ginoo, ipakatawhan na Ginoo, balikan na Ginoo, gibuhat na sama sa dagway sa Ginoo, ayo kontra ka. Kay Ginoo imong nakontra dayon. Next, first question niya, sacramentals. Kay basin og mahulog nga superstitious ang gibuhat sa iyahang mama nga maingon ani. Naagyo. 2 days ago pa lang nakoy pasyente ana. Kay is ang tibo kwarto gisabuagan na gyud asin, sakit na kay tunog. Grabe na pod. Nakoy pasyente 2 days ago. Nagdikamo na gyud in taon nasakop sa balay. Ayaw, these are all sacramentals with very deep symbolic message for our salvation, for our protection. First, water, holy water. By virtue of our baptism, cleansing from any forms of contamination. So if our house is contaminated, sprinkle holy water. As a matter of fact, I always ask people, put holy water beside the main door. Balik-balik yun na, pero gamay ra ang gapalo. Ilang gapakaminusan ang power ni Ana. Beside the main door, put holy water na ibawol diya, nga naay kordiso nga imong itongtong or whatever design. Before mo gawa sa balay, tusnog holy water. I will go to school, church, office, wherever. God, Lord, please protect me. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Coming back home, whether we like it or not, we are all contaminated. As a kid, according to Saint John Vianney, myriads of demons covering the earth today. Before ka musulod, nakasala mo sa gawas. Imong kasing-kasing, huna-huna, mata, kasala kitang tanan. Nobody is exempt with that. Before musulod, tusnog na po the holy water. Lord, please, cleanse me from any forms of contamination. Do it devoutly. That secret of all these religious exercises is do it devoutly. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Then get inside. Ang dili makontaminate ang inosente, masakiton nga naa sa balay. That is holy water. Ang oil, ang pagtrabaho sa oil, anoint all doors. Gagmay lang kada po. Back to back ang doors. One portion each window. All mirrors. Ayaw itong tibuok po. Kaya mantika po imong sa amin. What? Little portion lang. Everything that will produce reflection. Kaya na may uban nga develop third eye, pirmi sila kakita nga gagamitong itong mga reflection. So, even uluan sa imong katri, tiilan sa imong katri, anoint holy oil. Yan na ay mga balatian sa pamilya, kining exercise holy oil nga itong gamiton, dili pang haplas, pang anoint. Asa nga balatian ng mga sakit, anoint the senses. Asa nga mga balatian, i-cross lang. What to pray? Successive Hail Mary or any favorite basic prayer nimo. That is for holy oil. Napay pangutana, Father, pwede among iapil sa mong luto ang among oil, ang perito? Medyo katawanan, but not an exaggeration, if my heart and my faith tells me so. Ako rin butang ang holy oil. Why not? Naiban di makasabot and consider it as scrupulosity. Pero if your faith, convince you that this is holy
oil. As a matter of fact, God bless us, O Lord, pamangitaan ang the food. Why not put olive oil? And so on and so forth. So depende na sa atong devotion. Not absolute, but devotional action. Salt, Father. Salt, pinch of salt. Put salt every corner, every door, every window. Corner lang. Ayaw sa sala, ayaw tanan, luoy kayo. Naglikramo na yun tao ng iyang kuan. Iyang apo. Kay, grabe na kayo. Muna ikuan na. Muna murag na scrupulosity na. Dito imong term gamit nga superstitious. Scrupulosity na. Na puro na lang yun kuan against sa demonyo. Ano mga scrupulous na naa. So ayan na ang scrupulosity. Na mga inana lang. Pero ang uban nga mga pasyente nakateknik. Taklob sa mineral water, butangan nila kasin, butang sa mga corner, that's good for several weeks or months. Ana, patsada kayo. Nga may nimo nga grabe, na mga sharing nga grabe ang demon sa ilang balay is, dali na kay magtubig ilang asin. Iki ka tubig. Bago pa kasi tubig na dayon. Yung murag ang asin galatay sa pultahan, nga wala sila nagbutang sa pultahan. Na yung mga inana nga mga testimonies. So I said, just continue your faith, prayer life, sprinkle devoutly, pray. Des, wala naman tingali? Yes, okay. Last four, okay. Father, ako'y paan ba, pakutan ako. Saan ako pa, deliverance akong sister o brother-in-law kay ang asawa, bedridder. Kaya ang bana po diya, retired sundalo, pero ang iyang mind, mental block siya karon. Kaya ako maganda to ipahilingan ni mo katong niya karon ang nila ang ilang kanan nga 80 years old. Question. Ang ako question kung unsaon ako sila pag deliverance sa ilang gibati nga sakit. Kay iyang bana na mental block. Okay. Kay sundalo siya, Father. Ang asawa Pana, ko. itawag na siya kanang si tawag ara sa mga sundalo gani. Warsyak. Warsyak yung tao lagi. Na warsyak. Pero grabe yung serbisyo anak sa atong nasod in town. Sister, there is no question of how to do deliverance because responsive or not responsive ang tao, you can do deliverance prayer. Response sila o wala. Nagtapok sila or individual sila, you can do deliverance prayer. Duol o layo kanila, you can do deliverance prayer for them. So just simply offer that prayer. Deliver for them. With or without their presence. Lumuragla na. Salamat, Father. Lord. Father June. Where are you? Here. Okay. Can I mag-deliverance prayer every night sa akong family? And what is your view on pagpag? View of? Pagpag. 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 Oh. Wi-Fi? Dili pay. Pagpag. Sa cemetery bitaw, Father, like magpaaso, inana ba? Okay. Lagi. Pamagpag. Pagpag. Lagi. Kagahapon, Sabado, nagkuhan mi, istasyon sa cross. Pagabot sa 12 or 10 station ba to ng luhod? I think 12 station ng luhod. Okay. Okay. Kaya nang luhod mi gahapon, nga nasa gawas, panindog na mo, na magpagben mi. Okay ra kayo Pagpagod. Sa funeral, ka na mamagpag sa mga bilin-bilin sa mga demonyo, kana sister, nahulog na siya karon og superstitious belief, superstition na siya. Nahulog na siya karon tungod kay animaho imong hita ana. Yes, Brad. Last na tingali duha. Okay. Padre, Yes. akong pangutana sa prayer sa deliverance. Mga isuon, importante ang misa. With all these things, importante ang misa. Pero ang atong misa, akong i-recommend, upatra kakanta. Entrance, communion, and so on and so forth. Ining atong prayer sa deliverance, Padre ba, labi na ni ining tao nga giwaan o bigyan o Holy Spirit. So may
ito man nga language ang maayo o epektibo na to himuon. Kay kasagaran, ang uban, maggamit man o Bisaya, English, Tagalog, o ang uban, matud pa, mas epektibo kuno kung Latin nga pinulungan ang gamiton. Salamat, brother. If I do deliverance prayer, I do what kind of right I use. I do what is available right. If the right is in Latin, I do it. If the right is in English, do it. Dili ko expert sa Latin, pero na mga wording nga klaro kaayo unsay meaning ana. Kaya atong mga English, klaro man kay ang root word from Latin man. So klaro man kaayo. Pero mukumutan na ka, unsay epektibo para batok sa demonyo, not about the language. It is about how you do it, your faith. It is about our dedication, and so on and so forth. Yes, last na. Let's do Father, may buntag, Father. Is the Catholic Church leadership, Father, is the Catholic Church leadership okay, are doing something regarding the spread of Freemasonry? Because this was mentioned already. Spirit of Freemasonry? Freemasonry group. Freemasonry group, Father. Okay. Because today is 2026 na po, and na-penetrate na po ng Freemasonry group ang AFP, ang PNP, other sectors of the government, and even private Okay. persons. So the question is, naabay gibuhat ang hierarchy sa church. Thank you very much. About Freemasonry. Sa una, that is called Freemasonry Secret Society. Karon bold na kayo. Vulgar na kayo. Depende. Tungod kay naay evolution ang Freemasonry karon. If you go down deeper to the 17th century or below that century, compared to the Freemasonry today, depende po sa mga kind of Masonic temple or group or tawag ining lodge. Depende po kay ang Philippines, ang France, mga bakti mga dagko mga Mason atong nganlan. Kay matud pa niya kay gasud na sa Mason ang mga kuan. As a matter of fact, Vatican now is entered with obviously Masonic fingers nga mainga-ingon ni Ada. When Charles Brown visited our archdiocese, Charles Brown, the Papal Nuncio to the Philippines from the Vatican, and nangadto dito ang different religious organizations, mga representative lang, mga duha dito sa Chinese, sa Santa Cecilia, San Lorenzo Ruiz, Chinese Church Community, narito mga pari, mga madre, pero mga representative to entertain question. One of the question raised was from, I think, anangutana to taga Couples for Christ nga kini ang address to the two archbishop. Naman ito si Tulo, mga tingali. Narito si Archbishop Cabantan, Archbishop Ledesma, o si Charles Brown. About lagi Freemasonry. And I myself also am interested of the answer of the hierarchy because I encountered many cases about Freemasonry. Ang doorway o niya ay pa na-release ang na-possess kang papa nga Mason nag-renounce sa iyang membership. Ay man digid mag-renounce. Okay, we always respect that. Kay na may laing ways ang Ginoo mo touch individual. So I was also interested with the answer of the bishops. And I like most the answer of Emeritus, Archbishop Emeritus Ledesma. Matod pa niya, we are now trying to do the pastoral approach. Dili condemning. Sa una, grabe yun condemn. Anatimasit. Impierno ka. And so on and so forth. Grabe condemn. Karon, especially sa Filipino setting, lahi-lahi ang different country, lahi-lahi ang different lodges of their conviction. E dagan mo mga amigo, mga Mason, dagan tagkauban nga ato sa party, nagka-table mo nga Mason siya.
Mag-discuss pag-ani mi. Dabi, pwede ba ka? May mitar na ako. Mag-meeting mi sa presbyterium. Dili pa siya ready. Ako kaysa, more mag Santo Papa sa Mason na table na ako one time. Kabulo sila that they were rejected by the church and so on and so forth. Ang approach sa simbahan is pastoral approach tungod kay oo, Mason siya, pero what ay nakita nga nagdeklara siya down with the Pope, down with the Catholic Church. So ang ato is puro mga nangadunggan, mga manuscript, but look at what he did. But because ang simbahan magmutanaw sa action o sa intention sa tao, the same our definition with committing sins, depende sa action o what's inside of the person. So ang yung pangutana na ba'y gibuhat sa pagkakaroon, walay na usab ang doktrina sa simbahan. Nga ang pagkamason, dili nag-renounce ka na sa imong pagka-Catholic. Universal Church ha, walay na usab nga excommunicated ang magmason, wala na nausab. Take note of that. Pero the question is, how do we approach them? We still pastorally relate with them as brother created by God Himself, and then observe unsa ilang again sa simbahan. So far, personally, wa ko'y nakita nga ilang gibuhat again sa simbahan. I do not know whether secret sessions, whether secret because wala man ta dito. Kada sa akin ito bang brother, ang kung pangutana o sikwan simbahan, wala na usab ang doktrina sa simbahan nga dili irreconcilable ang Freemasonry to Catholicism. Why irreconcilable? Because according to the church, what is the meat, unod, what is the meat of our faith is, matod pa sa manuscript, is myth to them. What is the meat? M-E-A-T. Unod is meat to them. What is meat? M-Y-T-H. That is buot-buot. Unod o buot-buot. That is meat to them. Example, that Jesus Christ was born of the virgin birth. That's meat, accordingly. That Jesus Christ died and was born and resurrected. That is meat. And that is the meat of our faith. Unod sa atong pagto. That is the doctrine of our faith. Gikan nato pangluhod, we profess our faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. That is the center of our catechism, of our belief in God. But for them, matud pa, that is meat. Amen. So that's the difference. Okay, let us pause here. O dili maayo mag-video ta kay ini ang I do not know kung tanan ba yun nakapamampisal, ana ba? Ready ito paan kay. Na may uban nga, di man ta maka-judge nga, naman nga, hina ang emosyon, hina ang kasing, aday, makadungog ka, nakakita pa yun, nagsinggit, no, dili ba ni salida sa Netflix. Real ba yan ni siya? So, di na lang ta, okay lang mga igsoon? Di lang ta, ay lang pagpa-curious, kay curiosity is work of the devil also, nga gamito nato. Let us just prepare ourselves for the Holy Mass. Salamat kay Father Roger, loy kayo, naglingkura dito. Ato na sang mag-cleansing prayer sa ata. Ini ang atong closing prayer nga ako ga-recommend page 100. Atong closing prayer, page 100 of your handbook. I hope na pay available handbook dito nga makuha sa uban. Kindly all rise for the cleansing prayer. Uy, ang akong summary sa talk, dito na sa homily sa misa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, together. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement
from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kindly all be seated. Prepare your sacramentals, because before final blessing later, blessing of the sacramentals. But before the Mass, I would like to express my sincere thanks to all of you for coming from different parishes, from different organizations, from different chapels belonging to this parish of San Antonio. A special thanks to the Couples for Christ mo nag-serve sa atong secretariat, sa atong pagpahiluna natong tanan for our security. Thank you very much to the leadership of Brother Carlos Novo. Would like to express my sincere thanks to the Social Communication Apostolate of the Diocese Cagayan de Oro, to the directorship of Father Dirjan Paborada and his members, sila ni Brother Brian and company. Salamat kayo sa mga youth, nag-atiman po sa atong projector, ang nag-lead sa atong opening prayer kaganina, ang atong Akdo St. Joseph team. Thank you very much. Mao'y nagapangulo sa ato ang Rosario kaganina. Unya, uman sa misa, mauli na dayon. Ay watay paniyod to. Watay giandam nga paniyod to para sa tanan. Nalang ko giimbitar pila atong mga ilabi atong mga naghago kay aron nga makakaon pod in town. Pero ato nang hipuson palihog, let us prepare ourselves for the Holy Eucharist. I ask Father Roger to officiate the Mass, and I will give the homily. Di ko kabalo mo remove sa kuan sister sa USB basig power po. Ritual, how to dispose cursed objects. Binisaya, paglabay sa mga tinunglo nga butang. Naan ninyo nga mga habak, lucky charm, anting-anting, mga palaboy, nga di na mo ganahan ang kanto ninyo, that you want to dispose, please follow this right. Ayaw nag-surrender. Ang uman kayo mo, surrender man din eh. Ayaw na. You can do your own way of disposing all those things. Atong gikan sa mga manambalay nga gipahimo sa inyo, mga itom nga kandila, and so on and so forth. Again, please have this booklet, how to dispose cursed objects. Sacramental sa inyo na lang mga bangko, kayo na dala diri. Kay sureball ko nga dili mauli sa imo ang imo o sa iya ang iya. Diya na lang aron nga sa imo ra gyud na.
Tungepil sa paghalad suloding Santos nga Misa, ang pagampo alang sa kalag ni Luis, Sariel, Norberto, Jago, Alvin, Lena, Consuelo, Raimondo, Filemon o Erinia. Thanks for the birthday of Dante, Nato, and for the fast recovery of my brother-in-law, Remedio, to our for a car accident. And Matt's also offered for the soul of Pedro Bartolome Sr., Eufemia Bartolome, Marlita, Crisilda, Marie Chris, Rupora, Sotera, Simon, Edelberta, Fred, Jupila, Pet, Rogelio, Erenio, Denison, Aquino, Petra, Quirino, Aikelinda, Michael, Merisa, Gregoria, Florencio, Jacinta, Lazaro, Marcelona, Jufilo, Daniela, Bernardina, Florencia, Restituto, o ang tanang mga kalag sa purgatorio.
Alan sa ang grasya ug ang kalinaw sa atong Ginoo tagiwas kayong alag sama ta sa Papa. Has to be Kristo, kaluyo kami. Ginoo, kaluyo kami. Magampo kita. O Diyos, gawas na nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan. Karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabubong sa grasya. Sudunga nga maluluyo ng imong gipili nga katawhan. Aron pinaagi sa imong may gugmaong panabang. Imong panalipdan ang hapit na mataw sa bunyag. Ug padayunon mo pagpanalangin sila nga gibunyagan na. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawan sa Israel, gikan sa mga nasud nga nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasud sa yuta nga naa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala, ug hinluan ko sila, ug sila mahimong akong katawan, ug ako mailang Diyos.
Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David. Ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo, o bantayan nila ang akong mga labda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang ako nga akong sulugoon. Og dito magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila. Kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila o padaghanon o ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako mailang Dios ug sila maakong katawhan. Unya isayran sa mga nasod, nga ako ang Ginoo, nagbalaan sa Israel. Kung ang akong templo, anak na sa taliwala nila, hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magbalantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panahon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasod. Isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibalaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panahon. Ang Ginoo maglukat kang ako. Magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa katumyan sa Sion. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Unya ang mga dalaga magsadya og musayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Parisiyo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Parisiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon. Unsa may atong buhaton nga kining tawhana maghimo magdaghang mga milagro. Kun pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya og manganhi ang mga Romanhon og gunubon nila ang templo og ang tibuok nasod.
Usa kanila nga ginganlag Caifas, nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, wala kamoy alamag. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, o dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw pagpatay kang Hesus. Tungod niini, si Hesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Hudiya, kundili miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na, og daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo, sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus og samtang nagkapundok sila didto sa templo. Nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna, mutambong baka siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod, hain siya. Kinahanglan itaho nila kini aron madakop siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw pagpatay kang Hesus. Mayong udto kanatong tanan mga Hudiyo. Bitaw mo sugotag sa madili. Kaya tatong plano bitaw nga magbuhat og sala. Laraw na pagpatay sa Ginoo. Laraw na sa pagpanamastamas sa Ginoo. So let us not accuse the Jewish authority having this demonic plan against God. Because whether we like it or not, every now and then, we are like them. Laraw pagani, how much more pagbuhat na og sala. Di ba, basic kaya na nga katisismos kaniadto. Mga makatikista kaniadto nga mga itong nangamatay na nato makatikista nga makasala kuno ta atong ilansang pagbalik ang Ginoo sa krus. That is true. Nalimtan na nga seryoso kaayo ang sala. That the moment we sin, we repeat again and again, crucifying God through our sins. Murag, nawala na natabunan na nindot, nga ibalik na nga teaching, nga pagpatay na sa Ginoo, ang pagbuhat, ilabi na paglunang og sala. Amen. Notice all the parishes today na ngatabunan na ang mga imahin. Nay nakalili dito. Lagi tabuni. Mama Mary o Juan. Nahubo. Nahubo na way tabun o. Dapat ni tabunan. Gitawag na abang
So last Sunday, ang Saturday adto. Fifth Sunday man last Sunday. Last Saturday, Sunday lagi. Atong resurrection ni Lazarus. Every Sunday, before fifth Sunday, muna pagpanabon. Gitawag siya the passion tide of the church. Ang buti pasabot, focus na sa iyang suffering. Ayaw na itong mga lain nga mga intervention or intercession. Focus to the suffering of Christ. Yan ay lain-lain nga pangunan na po nga. Ang ubang aya pa ni tabunan pag Palm Sunday. Ang ubang gitabunan na nila adtong kuan. Kay passion tide mga Father. So focus sa passion. Sa cross. Especially nga, mahimo ng kadaadlaw ang istasyon sa cross. Sa Semana Santa. Dili na every Friday of Lent. But every day na. Dini sa naandan ni San Antonio is hapon. Di ba saan na buntag ba? Hapon. Lunes Santo. So, kadaadlaw na naa. Nga alas, buntag. Sa Biyernes Santo tong buntag sayo. But, kung imo nang lawumon kini nga pamalandong kining tanan, actually, the passion of Jesus within. Cover everything and focus within. Kana bang focus sa atong presensya sa Ginoo? That instead of bowing to the images of God, recognizing the God within. That's the message actually of Holy Week, which the whole Christendom will begin tomorrow, Palm Sunday. So to conclude our Lenten recollection, the invitation is, whether we like it or not, yes, we are at war. Wherever we go, whatever we do, hide to everywhere else, to your room, to your cave, to the mountain, to the sea, alone, you are at war. Proof to that is Jesus Christ Himself in the wilderness. Diba ang Lenten season, katuman niyang 40 dias o 40 kagabi nga nagpuasa, nagampo. And He fought the devil himself. So, seryoso ba? Seryoso. We are at war. Chances are, 3. Ang mahitabo kung naay gubat. Number 1, we will be defeated of this war. Lunang sa sala. Bisag kwarisma, hala, pagkikita sa babae nga dili iyang asawa. Bato-bato sa langit, bukol, halag yapon, pornografiya. Bisag Lenten season, pang-retreat, 40 days. Halag yapon pangurakot, halag yapon self-centeredness. War. You are at war. Chances are, if we do not fight, we will be defeated. If we fight, we will be victorious. Just participate the victory of Christ through prayer, faith, deliverance, and exorcism. And the worst is, not only defeated, not only victorious, but we will become allies of the enemy. Ang atong lifestyle, alayo na, nakig-alay na, kauban na, kana bang iskandaluso na, leading even others to sin or tempting others to sin. So please, join the spiritual realm of the church, what she invites for us. Travel seriously within the passion tide. Include your passion, include your pain. Join that pain to the agony of Jesus. That is salvific. That is makaluwas. Sukat niya atong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw pagpatay niya. This is the last day of their boiling clashes. The whole week, kung kada adlaw kagasimba, grabe ang mga readings. Pagbato kaniya, pagdakop niya, pag-ikyas niya sa buot, grabe ang readings karon nga semana. Preparation for the Holy Week. Tomorrow, grabe kayo ang readings. Tabunok kayo for our reflection. Nga ang pari ba, magbasa, di na pwede magpalaban sa unsa nga mga means para i-homily. The reading alone will inspire you, will
enlighten you the sharing that the Lord wanted you to share and imbibe with the faithful. Mao nga sulod ta atong sudlon ang dagan nga buot pasudlan sa ato sa simbahan. Aron ba nga ugma sa Abril 5 kanaabang naatay kredibilidad pag timbaya sa usag-usa. Happy New Year. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ugma sa Sabado Santo, tanan parokya, I hope tanan magbunyag og dako na. Ambot na ba kay ato? Nanay adult baptism kay karong Sabado Santo commemoration sa first baptism nga nahitabo sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. So tanan gi-advise sa Archbishop nga maghimo og bunyag sa Domingo Easter Vigil adult. Napoy bata pero di gyud nimtan ang adult baptism. Amen. Mga igsoon, lastly, save yourself. Individual. Di man tama kayo, mama manggod, papa manggod, yanani ko, wala manggod, pari gani o, obispo gani, ayaw. Save yourself. Passion tide, our own share of Christ's cross. Carry it with much patience, with much devotion, with much dedication for our salvation. Amen. Hinaut pa unta. Paliog manindog, ipadangat nato nga to sa ato makagagahom nga Dios ang atong mga iniusang mga pagampo ug mga pangaliupo, atong pangayuon nga to kaniya ang iyang walay puas nga grasya, gugma ug pasaylo sa matag pagampo moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan mahimong katumanan sa kaisahan o panagtigom sa mga anak sa Dios lata sa tibok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang panggamhanan mangita kanunay sa kayuhan sa kadaghanan sa walay pagkikaw sa katungod sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga dili unta kita mahilo sa kasilos, kasuya o kasina sa ubang mga tao, nga mao'y magtukmod kanato sa pagpangdaot kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo, mabuhi ang tanang nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Sa hilom, ipadangat nato ang atong mga personal nga mga katuyuan. Langit no namong amahan, daghan po ang tamig pangayoon sa imuha. Panasayod kami nga naisayra na nimong tanan namong panginahanglan bisag wala pa namo malitok sa among mga ngabi. Ikaw ang may gugmaong amahan. Himuang nga makapahimulos kami sa walay bayad ug dili usab kabayran nga gasa sa kaluwasan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang iyog ang akong sakripisyo, dawato nung ta sa Dios samahan, nga makagagahom sa nga tanan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa sakramento sa bunyag, diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad, aron pagbutan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo, ug mapasaylo ang ilang mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa nga tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Natagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa cross, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa cross. Busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga paglitok sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sana sa kaitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, sana sa kaitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami da sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo, John among Padrikura, sa tanang mga obispo, mga pari, mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila.
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Ilabi na kanila nga among gihalad nining santos nga misa. Kanila usab nga amo karong gihandom o gilitok sa hinom. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga hasta sa paglitok, sa pagampo ng amahan mo, nga si Kristo mismo mao'y nagtudlo ka nato. Amahan mo, naakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot ini sayo sa maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O gayaw itugot nga mahulog kami sa panulay. Inunuan luwasa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag Ginoo ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig namo sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, kaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Ipakita tang timaan sa atong pagkamanagsuo. Please be with me. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang hatagi kami sa kalinaw. Kining pagpanagsagol sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo, magamping ka nato nga nangandoy nga makabaton sa kinabuhing dayon. Ginoong Jesucristo ang pagkalawat sa imong lawas ug dugo. Dili ta makapahamtang sa hukom ug silot bato ka na, kundi tungod sa imong gugma ug kaluoy, manalipod, tambal unta sa akong kalat ug lawas. Mga igsuon, kini mao si Jesucristo ang kordero sa Dios nga mahigugmaon ug mapasayloon, ang kordero nga mag-aayo sa tanang mga balatian ug sakit, nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit,
alang sa bangkete sa Ginoo. Ang ayong palawat kanila panipang lawas dugo sa Panginoon Kristo. Ampi ka natin ng mundo. Kabatin sa pinabuhin dahil. Amen. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? And the world ever satisfy the emptiness in our hearts in vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our heart? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Ikaw, Jesus,
Pinaspasan ang buhay namin. Naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan. Di natin inialam. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ating sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan sa bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan. Di natin inialam. At pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Nagpakamatay si Kristo aron paghiusa sa mga anak sa Dios nga nagkatibulaag. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imon ta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Dios nun. Sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Just remain standing for a few words. Again, I would like to express my sincere thanks. Salamat kayo sa tanan sa pagtambong, pagpatalinghog ni ining panawagan sa atong Lenten recollection. Masipang palakpak na atong tanan. Alang sa atong devotion to the alliance of the two hearts of the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, walay First Friday nato nga misa, kay sa April nga First Friday is Biyernes Santo man, Good Friday man. Apa naatay plano nga maghimo sa atong novena sa to the Sacred Heart of Jesus before His feast day on this year sa June 12, June 13. June 12 ini nga tuig. O niya magnovena ta for 9 day. The same 5:30 p.m. Kaya ang sa Antonio de Padua, magsugod ang novena June 4 para sa June 13. Among naandan din po nga novena is in the morning. Kasagara mga church goers din sa pag-novena. And for our St. Pio prayer partners devotion, niyato kalimtan April 7 sa atrium sa Our Lady of Manawag Limkit kay Chapel. 4:30 confession, 5 o'clock rosary, 5:30 Holy Mass every first Tuesday of the month.
And I hope some of you already had signified their registration for the Visayas Mindanao Conference of the St. Pio Pietrelcina prayer groups, July 18 and 19 in Atrium. Tanaw na ito mga announcements sa atong mga FB para sa atong registration. We have battery of speakers nga mo tambong nato, Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbus, and Bishop Joey Rapadas of Iligan. And the two archbishops, our main celebrants for the Holy Eucharist. Again, July 18 and 19, 2026. Atong pasalamatan ang atong mahal nga inahan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Warning, ang yawa nga napildi karon dili makadawat sa sayon-sayon nga kapildihan. Kabalo siya asa tatintalon sa atong pagpanggawas karon. Diha pa lang sa traffic sa gawas, manintal na siya. Pagbantay, kay gigutom na rabata. Amen. Hinaot paunta, watch out lang, we are at war. Salamat kang Father Roger Almonia, naglingkod pa kumpisal, nagmisa pagyod. Daghan kayong salamat. Ingon siya, paglinya na mo kayo na dito, ingon siya nga, sakit kaya akong hawak. Ingon ko paghilom. Wala, manalangin mo rito ba? Yawa gyud nayawa. So palihog la, ablihi ang mga tubig, ablihi ang oil, alang sa deliverance sa atong sacramentals. Among gihangyo mga lay ministers unya mutabang pag duol sprinkle holy water. Palihog lay ministers, tagain na daan holy water. Kami po ni Father Roger. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. Loving Father, as we ask you to bless all of us through the celebration of the Holy Eucharist, we are so filled with our Eucharistic food, Jesus Christ Himself, and the recollection on the ministry of deliverance and exorcism. We thank you so much. We ask for your special blessing and deliverance. Cleanse all these sacramentals, especially elements of water, salt, and oil, and all these religious articles available here, from any form of contaminations, from evil spirits, however they are made, however they are brought to us, however they are touched from the very beginning. If they have contaminations in any way or manner through their attitude and lifestyle, I cleanse you from all of these contaminations in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rather replace it, O Lord, with much of your blessing. Sanctify them. Make them holy as we use them. Sprinkle them. Ingest them. Anoint them. Touch them. Kiss them. Wear them. Pray with them. Light them. We may also become holy and be protected from all forms of harassments, attacks, deceptions, allurements, temptations, and retaliations from the evil one and his minions. Rather, through the use of the sacramentals, we may deepen our faith in you, that will grant us salvation. Through Christ our Lord. Lay ministers, atong basaon tanan, available articles, on yung individual, after mabasa, kamo na lang butang og asin sa kada botilya nga tubig. Kung wala inyong asin, pangayo sa inyong abay. Put little amount of salt to every water container, not the oil. Together, Hail Mary. Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Most Sacred Heart of Jesus, have mercy Immaculate on us. Heart of Mary, Pray for us. Chaste Heart of Joseph, Pray for us. Saint Padre Pio, Pray for us. Saint Anthony of Padua, Pray, Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. Saints Michael, Gabriel, Raphael, the Archangels, Pray for us. all angels and saints of God. Pray for us. Again, pahinumdum, ang demonyo dili gadawat og sayon-sayon nga kapildihan, so watch out. Congratulations for bringing with you sacramentals. Please use them devoutly. Put them unto your altar. Balaan na kaayo, the best kaayo kun kada kwarto na ay holy water. Kay dapat man kada kwarto na ay altar. Gamay nga mahay, gamay nga pamasugo, gamay nga ulit suko, gamay nga silos, grab your holy water. I cast you out, evil spirit of anger. Hail Mary, full of grace. Ayaw nagpadakua, kay madako, mo resulta nagpanagbulag, pinatianay o uban pa. Amen. Hinaot pa unta. Kanatong tanan, masipang palakpak. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog lang kini ang naiuban nga na gusto pa mo approach kay na mga individual tuyo. Palihog lang, next time na lang. Wala na ko'y tayo mag individual meeting kay napa ko'y schedule lain alas 3. So, hapit na alas 2, baulay sa gamay. Kaya na pa schedule alas 3. Salamat kayo. Pasalamat nato ang pasalamatan akdo ang ato ang nag-cover karon sa recollection o sa ato misa karon. O sa ato ang padrikura makusuga pakpak atong pasalamatan si Father John. Sa mga sponsors kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ang Ginoo manak kaninyo. Uban sa akong igsoong pari, manalangin kami kaninyong tanan. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Makusog ang pakpakalan sa Dios. Daghang salamat, amping kanunay.